Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine holding a piece of circuit board in your hands. This isn't just an idea. This is a physical, palpable object made of aluminum, maybe, or some other metal. Something you can actually touch. Exactly. Now, imagine this entire chunk of material, big enough for you to actually see, right? Mm-hmm. Containing billions upon billions of electrons. Somehow obeying the most fundamental probabilistic rules of quantum mechanics. A really weird rule. Yeah, it sounds almost, contradictory, doesn't it? For decades, physics kind of treated the quantum world and our, macroscopic everyday world as these two totally separate things. Completely separate realities. And the idea that a large object should be in two places at once or exist in two contradictory states, a quantum superposition. Right, Schrodinger's cat territory. Yeah, it was mostly seen as like a philosophical thought experiment, something to show how absurd quantum mechanics gets if you push it too far. But the work we're talking about today, it didn't just blur that line. No, it erased it. It proved that this macroscopic quantum weirdness is, it's real and, importantly, controllable. Which is just incredible. And we are so thrilled to dedicate this conversation today to summarizing the actual, the seminal work that has earned John Clarke, Michel H. Devoret, and John M. Martinis the 2025 Nobel Prize in Physics. A truly deserving recognition. Absolutely. And we have to make a special mention here. This conversation actually kicks off our annual tradition on the channel celebrating the foundational works of the upcoming Nobel Prize winners. That's right. It's that time of year again. It is. This year's Nobel announcements start on October 6th, and they run through October 13th. And we really want to offer our most heartfelt thanks to all of you listening, our regular subscribers, and everyone new who's joining us. Thank you for supporting this tradition over the last year. It means a lot. It really does. And this discovery, it's genuinely a landmark, a cornerstone for, modern condensed matter physics and quantum engineering, too. Yeah. The formal citation from the Royal Swedish Academy of Sciences, it captures it perfectly. For the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit. Simple, but it packs a punch. It really does. It sums up how they bridged this abstract quantum theory with the very tangible world of electronic circuits. So let's properly introduce these brilliant scientists. First, there's John Clarke. He was born in 1942 in Cambridge, UK. Got his PhD there too, back in 1968. And he's currently a professor at the University of California, Berkeley in the USA. Mm-hmm. Then we have Michel H. Devoret, born 1953 in Paris, France. He finished his PhD in 1982 at Paris University. And interestingly, he splits his time now. He's a professor at both Yale University in Connecticut and also at the University of California, Santa Barbara. Wow. Busy schedule. Yeah, indeed. And finally, John M. Martinis, born in 1958. He earned his PhD from UC Berkeley in 1987, so following Clarke's footsteps there, in a way. Right. And he's currently a professor at the University of California, Santa Barbara, alongside Devoret. So a really interconnected group there. And our goal here today, it isn't just to, celebrate their win. Mm-hmm. It's really to unpack their work, which is, let's be honest, dense and brilliant. Yeah, definitely. Especially if you, the listener, are maybe new to academic research or perhaps just starting out on your own research journey. We want to pull out the key ideas, the core insights, and explain them as simply and jargon-free as we possibly can. Exactly. Make it accessible. And look, before we dive in, just a sincere plea from us, whether you subscribe or not, please, if you have the time, try to read the original papers by these authors. Oh, absolutely. The elegance and the sheer rigor of their experiments. It's a masterclass in science. We'll put the links in the show notes, as always. Definitely worth the read. Oh. Okay, so where do we start? Okay. We absolutely have to begin with the core quantum weirdness that underpins everything. Quantum tunneling. Right. Tunneling. It's maybe the most counterintuitive thing in all of physics, isn't it? Classically, if you roll a ball towards a hill and it doesn't have enough speed, it rolls back down. Yeah. Simple. Yeah, it stops. It can't get over. But in the quantum world, that hill, that barrier, it's sort of porous. Exactly. We call it macroscopic quantum tunneling, or MQT, when we're talking about a big system like this circuit. Yeah. The basic idea comes straight from the wave function description of particles, or collections of particles. It's a probability wave. Right. So if this particle, or this collective thing, hits a potential energy barrier, that hill or wall, its wave function doesn't just vanish instantly on the other side. It kind of
leaks into it. It penetrates, yeah. Yeah. It leaks into what we call the classically forbidden region. There's a non-zero amplitude for the wave function inside the barrier. And the consequence of that leakage, that penetration, is that there's actually a chance, a finite probability, that you'll find the particle on the other side of the barrier. Even though it never, ever had enough energy in the classical sense. It's like it Appears there. Kind of, yeah. It tunneled through. This whole concept popped up almost immediately after Schrödinger wrote down his equation back in the 1920s. And physicists quickly realized, wow, this isn't just a mathematical curiosity. We need this to explain how the universe actually works. Okay, so give us an example. Where does this tunneling happen? Well, a classic one is alpha decay. You've got an alpha particle, 2 protons, 2 neutrons, stuck inside an atomic nucleus. It's held there by the strong nuclear force, which creates this huge potential barrier. So, classically, it should be trapped. Trapped forever, basically. But radioactive elements do decay. They spit out alpha particles. How? Tunneling. The alpha particle's wave function leaks through the nuclear potential barrier. That leakage probability determines the element's half-life. It explains why radioactive decay is fundamentally probabilistic. Okay, that's microscopic, tiny particle. You mentioned macroscopic earlier. Is there like a big example? Oh, the biggest, the sun. Think about nuclear fusion. Protons have to get incredibly close to fuse together. Yeah. But they're both positively charged, right? Right, they repel each other. The Coulomb barrier. Exactly, a huge electromagnetic repulsion. Now, the temperature and pressure inside the sun's core are immense, but classically speaking, they're actually not high enough for most protons to have the energy needed to slam through that Coulomb barrier and fuse at the rate we see. So the sun shouldn't work. Classically, it would be much, much dimmer, or maybe wouldn't have ignited properly. Tunneling saves the day. It allows protons to sneak through the Coulomb barrier even without the classical energy, making fusion possible at the observed rate. Wow. So without quantum tunneling... No sunshine, at least not as we know it. That is genuinely stunning. And this concept, tunneling, it wasn't entirely new ground for Nobel Prizes before this 2025 award, was it? Not at all. You had the 1973 Nobel Prize, which recognized Leo Osaki and Ivar Giver, among others. They showed electrons tunneling in semiconductors and, crucially for our story, in superconductors. And that built on even earlier work. Directly. It built on the 1972 Nobel for the BCS theory, Bardeen, Cooper, and Schrieffer. That theory finally explained the microscopic mechanism behind superconductivity itself. Okay, so let's talk about the superconductor. What did BCS theory reveal that made physicists even think a whole circuit could act like one quantum thing? The key insight from BCS theory is that superconductivity isn't just about zero resistance. It's a fundamentally collective, quantum mechanical state of matter. How does it work? Well, at very low temperatures, electrons, which are normally fermions, solitary particles that avoid each other, start to pair up. They form what are called Cooper pairs, bound together by subtle vibrations in the material's crystal lattice. And these Cooper pairs are different. Critically different. A Cooper pair acts like a composite boson. Ah, and bosons are the sociable particles. They like to be in the same state. Exactly. Unlike fermions, which obey the Pauli exclusion principle, any number of bosons can occupy the very same quantum state. So below the critical temperature, these billions and billions of Cooper pairs condense. They all fall into a single synchronized quantum state. Think of it like a macroscopic Bose-Einstein condensate, but made of electron pairs. A single state describing the whole system. Yes, this is the macroscopic state. And it's described by a single complex mathematical function called the order parameter. You can think of it as an effective wave function for the center of mass of all the Cooper pairs acting together. So this order parameter, this wave function, it represents a coherence, a connection across the entire piece of superconducting material. Precisely. Billions of particles acting in lockstep. And building on this, in 1962, Brian Josephson made an absolutely radical prediction. What did he predict? He said, okay, take 2 superconductors and separate them with a really thin insulating layer, just a tiny gap. He predicted that these coherent Cooper pairs could actually tunnel across that insulating barrier without any resistance. Tunnel as pairs. As pairs, maintaining their superconducting coherence. That's the famous Josephson effect. It leads to a current flowing across the insulator with 0 voltage drop. And that prediction itself won a Nobel, right? Part of the 1973 prize. That's right. And it wasn't just theoretical. It immediately led to practical devices, most famously the squid
the superconducting quantum interference device invented around 1964. Squidids are incredibly sensitive detectors of magnetic fields. Okay, so we have Cooper pairs, macroscopic coherence, and pairs tunneling across junctions. But the big question was still hanging there, wasn't it? Could this huge coherent system exhibit that really fragile quantum behavior, MQT? Could the whole system tunnel? That was the million-dollar question, really. Or maybe the millikelvin question. Huh. Right. So let's zoom in on that philosophical itch, the thing that really drove Anthony Leggett's challenge later on. We often talk about macroscopic systems that are quantum, like superfluid helium. Millions of atoms acting coherently. Right. But those are what we might call robust macroscopic quantum states. If you measure one atom in a superfluid, it doesn't instantly collapse the quantum state of all the other atoms. The total state is more like a mathematical product of individual states. Okay, so what's the fragile kind? The cat state. The cat state is different. It's an entangled state. Imagine you have n particles. A cat state isn't just n particles each in a superposition. It's the entire system being in a superposition of two vastly different collective states, like all n particles spin up, plus all n particles spin down. And in that case, measuring just one particle Instantly collapses the superposition for all n particles. The whole system snaps into one state or the other. It's incredibly fragile. Which brings us back to Schrodinger's poor cat, the ultimate example of linking a... Exactly. The cat's fate, dead or alive, is perfectly entangled with the state of a single radioactive atom, decayed or undecayed. Before you look, the entire system, cat included, is supposed to be in this bizarre superposition. Dead cat Andy decayed atom, PLUS-US. Live cat Andy undecayed atom. But we never see cats in superpositions. We don't. Because the moment that system interacts with anything in the environment, a single air molecule bumping the box, a stray photon, that fragile entanglement breaks, the superposition collapses almost instantly. That's decoherence. Schrödinger used it to argue that quantum mechanics must break down for large objects. The superposition just decays too fast. That was the standard interpretation for a long time. But then in 1978, Tony Leggett threw down the gauntlet. He asked, what if we could engineer a system that was macroscopic but extremely well isolated from its environment? Could we create a kind of miniature, more robust version of the cat state? And he pointed specifically at superconductors. He did. He argued that superconducting circuits, precisely because they have almost zero electrical resistance at low temperatures, should naturally have very weak coupling to the noisy, dissipative environment. They seemed like the perfect candidates to search for macroscopic quantum effects like MQT. So the work that won the Nobel Prize was fundamentally about answering Leggett's challenge. Can we take a collective variable, something representing billions of particles in a circuit, and watch it tunnel between two distinct states purely due to quantum mechanics? That's the essence of it. And the specific system they focused on to test this was actually simpler than a squid loop. It was just a single current-biased Josephson junction. One junction with a current flowing through it? Well, a current trying to flow through it, biasing it. And this is where that beautiful mechanical analogy becomes absolutely essential for getting your head around the physics. The tilted washboard potential. Right. Thinking of the circuit's behavior as if it were a ball rolling on a bumpy, tilted surface. Exactly. It turns out you can write down the equations describing the electrical circuit, and they look identical to Newton's equation for a fictitious particle moving in a specific potential landscape. Okay, so let's define this fictitious particle. If it's like a ball, what represents its position, and what's its mass? The particle's position is the absolute key variable here. It's the macroscopic phase difference, which we usually call delta, Yep. across the Josephson junction. And this phase difference, delta, is the same variable shared by all those billions of Cooper pairs. Yes, it's the collective coordinate of the superconducting condensate on either side of the junction. That's what makes it macroscopic. And its mass. The mass of this fictitious particle turns out to be proportional to the electrical capacitance C of the junction itself. Okay, so position is phase difference. Mass is related to capacitance C. What about momentum? In quantum mechanics, position and momentum are linked, right? Excellent point. The variable that plays the role of momentum, conjugate to the phase delta, is related to the charge imbalance across the junction's capacitance. This charge imbalance is proportional to the voltage across the junction. Ah, so phase and voltage are like position and momentum for this macroscopic particle. They don't commute, they obey an uncertainty principle. Precisely. Delta times delta V to E, effectively.
It's a deep analogy. Now, what about the potential energy landscape this particle moves in? That's the tilted washboard. Correct. The washboard shape comes naturally from the physics of the Josephson effect itself. It creates these periodic dips or wells in the potential energy as a function of the phase difference delta. And the tilt is applied by the external bias current, $dollars that you're pushing through the junction. So if the bias current dollars is less than the junction's critical current $, the maximum supercurrent it can handle, the potential looks like a tilted series of hills and valleys. Yeah, a series of wells, each one slightly lower than the last because of the tilt. Our fictitious particle can get trapped in one of these wells, these local minima of the potential energy. And when the particle is sitting in the bottom of one of these wells, what does that correspond to in the actual circuit? That corresponds to the junction being in its superconducting state. Current is flowing, or trying to flow, with 0 voltage across it. Okay. Now cool everything down, way down, towards absolute 0 temperature. Our fictitious particle is sitting in a well. Classically, what happens? Classically, if it doesn't have enough energy to roll up and over the lip of the well, the potential barrier, it's stuck there forever. It cannot escape the well if the temperature is 0. But quantum mechanics says? Quantum mechanics says the particle isn't just a point. It's described by a wave function. And that wave function, as we said, leaks into the barrier. So even at absolute 0, there's a non-zero probability per unit time that the entire macroscopic phase difference variable will tunnel through the potential barrier and start rolling down the tilted washboard. And when it starts rolling down the washboard, that corresponds to the junction suddenly switching out of its 0 voltage state and developing a finite voltage. It escapes the well. So if you see that voltage appear suddenly at extremely low temperatures, that sudden appearance of voltage could be the signature of macroscopic quantum tunneling, a collective quantum leap of the whole system. The huge challenge, though, was proving it wasn't just some leftover thermal jiggling. Right, the noise problem. Tell us about the early attempts in the 1980s. People were trying to measure this, right? Oh, yes, it was a hot topic. Several groups around the world were measuring the escape current, basically. How high they had to ramp up the bias current, $, now, before the junction suddenly switched to a voltage state. And what did they see? They saw that as they lowered the temperature, the average escape current decreased, which you'd expect as thermal jiggling gets less. Yeah. But then, below a certain temperature, the distribution of escape currents seemed to stop changing. It's saturated. Which looks like something non-thermal taking over, like MQT. Exactly, it was very suggestive. But there was a fatal flaw, a potential alternative explanation that haunted these early experiments. The noise problem, spelled with capital letters. Pretty much. The issue was, how sure could they be about the actual temperature of the junction itself and its immediate electromagnetic environment? You might have a thermometer attached to your experimental stage reading, say 10 millikelvin. Which is incredibly cold. Incredibly cold. Yeah. But what if stray electromagnetic radiation, microwaves, like tiny bits of heat radiation leaking from a warmer part of the cryostat down your wires, was still hitting the junction? Like a leaky microwave oven inside your fridge. Kind of, yeah. This excess noise, this radiation, wouldn't necessarily be in thermal equilibrium with your main thermometer. It could be carrying energy corresponding to a much higher effective temperature. And that stray energy could give the fictitious particle enough of a kick to hop over the barrier, even if the base temperature was very low. Precisely. This thermal activation, caused by non-equilibrium noise, could also cause the escape rate to saturate at low temperatures, perfectly mimicking the expected signature of MQT. So, unless you could absolutely definitively prove you'd eliminated that stray noise, or at least perfectly characterized it, you couldn't be certain you were seeing quantum tunneling and not just poorly thermalized classical hopping. The saturation alone wasn't proof. And that's where the Berkeley group Clarke, Martinis, and Devoret made their huge methodological leap. Yes. Their approach was fundamentally different. They weren't just looking for a qualitative saturation. They aimed for a decisive quantitative proof of MQT. What did quantitative mean in this context? It meant that all the parameters going into the theoretical prediction for the MQT, the escape rate, the junction's capacitance, its critical current, the shape of the potential barrier, and crucially, the environmental damping resistance, which quantifies how strongly the junction couples to stray noise sources. All of these had to be independently measured quantities. No fudging the numbers to make the theory fit the data. Absolutely not. No free-fitting parameters. They needed to measure everything about the junction and its environment first, then calculate the predicted MQT rate, and then see if the measured escape rate matched that prediction. That was the goal.
Okay, so how did they tackle the noise problem head-on, the stray radiation? With some truly heroic experimental engineering. They built an incredibly sophisticated filter chain for all the electrical leads going down to the junction at the coldest stage of their cryostat. Filters to block the noise. Yes, but these were serious filters. They were designed to provide enormous attenuation. They reported over 200 decibels, dB, of damping across the crucial frequency range, from about 0.1 gigahertz up to 12 gigahertz. 200 dB, that's astronomical. What does that mean in terms of noise reduction? 200 dB means the noise power getting through was reduced by a factor of 10/20, 10 followed by 20 zeros. So basically they slammed the door shut on any stray microwave photons trying to leak in from the warmer parts of the experiment. That was the idea. They used novel techniques for the time, like filters made of fine copper powder sintered together, which are very effective at absorbing high-frequency radiation. And critically, they had to thermally anchor these filters extremely well at each temperature stage of the dilution refrigerator. Why was the anchoring so important? Because if the filters themselves were even slightly warmer than the junction, they would become a source of thermal noise radiation right next to the device. They had to ensure the filters were just as cold as the junction, so they only absorbed incoming noise and didn't emit their own. Yeah. It was painstaking work. Okay, so they built this electromagnetic fortress around the junction. Now they needed to measure all those parameters independently. How did they do that without disturbing the isolation? This was the other ingenious part, resonant activation. Resonant activation sounds like shaking it. In a very controlled way, yes. They added a separate, very weakly coupled microwave line that could inject tiny known amounts of microwave power directly at the junction. Why would adding microwaves help measure the system's properties? Seems counterintuitive after trying so hard to block them out. Because by sweeping the frequency of these weak microwaves, they could excite the fictitious particle, the phase difference delta, trapped in its potential well. When the microwave frequency matched the natural oscillation frequency of the particle in the bottom of the well. Like pushing a swing at its natural rhythm. Exactly. You get a resonance, the particle starts oscillating with a larger amplitude. This natural frequency is called the plasma frequency of the junction. Okay, so they can measure the plasma frequency. What does that tell them? The plasma frequency depends directly on the junction's critical current, $2 out, and its capacitance, C, two of the key parameters they needed for the MQT calculation. So boom, they measure much or megapoint and they can deduce I dollars and C right there, in situ, under the actual experimental conditions. Clever. What else could they get from this resonance? They could also measure the width of the resonance peak. How sharp or broad was it? That width is directly related to the damping resistance, how quickly the oscillations die out due to energy loss to the environment. Ah, the coupling to the environment. The very thing Leggett said was crucial and the thing that caused the noise problem in the first place. Precisely. Resonant activation allowed them to measure the damping, the energy loss channel, in the classical regime, small oscillations. This gave them the final crucial input parameter needed to calculate the quantum escape rate prediction rigorously. Wow. Okay, so they had the isolation and they had the in situ calibration of all the necessary parameters using resonant activation. They were finally ready for the definitive tests. Yes, and this led to the two landmark results, published back-to-back in 1984 and 1985. First, the unambiguous quantitative proof of macroscopic quantum tunneling escape. What did they measure? They measured the rate at which the junction switched to a voltage state at temperatures well below the so-called crossover temperature. Remind us what the crossover temperature is. $T$ is the theoretically predicted temperature, where the probability of escaping the well via quantum tunneling becomes equal to the probability of escaping via thermal activation, hopping over the barrier. Below $T$, quantum tunneling should dominate. And did it? It absolutely did. Their measured escape rates below TTLers showed quantitative agreement with the parameter-free theoretical predictions for NQT. No fitting needed. The numbers just matched. That must have been an incredible moment. Unbelievable. And they did another check. They could define an effective escape temperature based on the measured rate. They showed that as they lowered the actual fridge temperature way below TTLers, this effective escape temperature stayed constant and relatively high, exactly as predicted if quantum fluctuations, not thermal ones, were driving the escape. Okay, so MQT was confirmed, but they delivered a second punch, right? Something even more profound, perhaps. Yes. Proof number 2. The direct observation of quantized energy levels for this macroscopic degree of freedom.
Meaning the phase difference delta couldn't just have any energy within the well, it could only occupy discrete energy levels, like an electron in an atom. Exactly like an electron in an atom, or more accurately, like a quantum particle in a potential well. This was the ultimate proof that the macroscopic phase variable, delta, was truly behaving as a single quantum mechanical object. How did they show that? Using resonant activation again? Yes, but this time they weren't just looking at the lowest resonant frequency, the plasma frequency. They performed microwave spectroscopy. They shone microwaves onto the junction and looked for specific frequencies where the escape rate increased dramatically. Why would the escape rate increase at specific frequencies? Because those frequencies corresponded precisely to the energy difference needed to kick the fictitious particle from its lowest energy state, the ground state, up to a higher excited energy state within the well. Ah, like exciting an electron to a higher orbital. Exactly. Now, why does being in an excited state increase the escape rate? Think back to the tunneling picture. According to quantum mechanics, specifically the WKB approximation, Okay. a particle in a higher energy state effectively sees a thinner, shorter potential barrier to tunnel through. Right. It's higher up the side of the well, closer to the top. So it has a much higher probability of tunneling out, and it escapes much faster. And they saw these faster escape rates at specific microwave energies. They did. They observed clear peaks in the escape rate corresponding to excitation to the first, second, and even the third excited quantum energy levels of the phase particle trapped in the washboard potential well. And the energy spacing they measured between these levels matched the predictions from solving the Schrödinger equation for a single particle in that potential shape. That's just breathtaking. A variable describing billions of electrons not only tunneling collectively, but having discrete quantized energy levels like a single atom. It confirmed that this macroscopic degree of freedom, delta Teller, wasn't just some classical average behaving oddly. It was, to an extremely good approximation, a genuine quantum mechanical variable, a macroscopic quantum object. They'd found their microscopic cat state, but in a circuit. In a sense, yes. Clarke and his colleagues even started referring to their system as a macroscopic nucleus, because its quantized levels were analogous to nuclear energy levels. They envisioned building complex, tunable, macroscopic nuclei with wires. They knew they had crossed a threshold. From just observing quantum phenomena to potentially engineering quantum systems. Precisely. That realization that you could potentially control the quantum state of this macroscopic phase variable, put it in superpositions of its energy levels, and read it out using the MQT process that laid the absolute groundwork for everything that followed in quantum computing with circuits. Which brings us neatly to the legacy, the so what, of this fundamental discovery. How did this proof from the mid-'80s lead to the quantum computers people are building today? Well, fast forward about a decade to 1994. Peter Shor publishes his famous algorithm, showing that a quantum computer could factor large numbers exponentially faster than any classical computer. Suddenly, building a quantum computer went from a theoretical curiosity to a major goal. Exactly. And the hunt was on for a practical, scalable physical system that could act as a quantum bit. A qubit, a controllable two-level quantum system. And based on the Berkeley work, superconducting circuits immediately looked like a very strong contender. People knew they could exhibit macroscopic quantum coherence, they had quantized energy levels, and MQT provided a potential readout mechanism. So what was the first attempt at a superconducting qubit based on this? One of the earliest designs explored was the single Cooper pair box, SEPB. This was slightly different from the MQT experiment setup. Here, the two qubit states were defined by the charge on a small superconducting island specifically, whether there were 0 or 1 extra Cooper pairs on the island. So a charge-based qubit, how did it perform? In 1999, a landmark experiment by Nakamura, Pashkin, and Tsai demonstrated the first coherent oscillations in an SCPD. They could put the qubit into a superposition of the 0 pair and 1 pair states and watch it oscillate between them, a key quantum signature. That sounds promising. It was hugely inspirational. But the coherence time, how long the superposition lasted before decohering, was incredibly short, about 3 nanoseconds. 3 billionths of a second. That's not very long to do a computation. Not at all. The main culprit was charge noise. Tiny, unavoidable fluctuations in background electric charges in the surrounding chip material were constantly disturbing the qubit's energy levels, destroying the delicate superposition. The SCPB was just too sensitive to its environment. So the charge approach had limitations. Did people go back to the original system studied by Clarke, Devoret, and Martinis? The phase. They did. This led to the development of the phase qubit.
Here, the qubit levels weren't defined by charge, but by the lowest two quantized energy levels inside the washboard potential well of a Josephson junction, the ground state, and the first excited state, the very levels confirmed in the 1985 energy quantization experiment. Using the states they'd already proven existed. Exactly. Yeah. And crucially, how did they read out the state of the phase qubit? How did they tell if it was in the ground state or the excited state after a computation? Let me guess. MQT? You got it. They would apply a fast pulse that effectively tilted the washboard potential more. If the qubit was in the excited state, it would tunnel out, MQT escape, very quickly, producing a voltage. If it was in the ground state, it would take much longer to tunnel, or not tunnel at all during the measurement window. It used the 1985 MQT physics directly as the readout mechanism. Okay, so the phase qubit leveraged the original work more directly. Was it more coherent than the charge qubit? It was better, yes, pushing coherence times towards microseconds eventually. But the real game changer, the technology that truly enabled the scaling and high fidelity we see today, came with the introduction of circuit quantum electrodynamics, or CQED. Circuit QED sounds like mixing circuits with quantum optics. That's exactly what it is. Developed around 2004, the core idea of CQED is to take your superconducting qubit, think of it as an artificial atom with its quantized energy levels, and couple it strongly to a high-quality microwave resonator. What's a microwave resonator in this context? Like a tiny, high-quality echo chamber for microwaves? Pretty much. A superconducting cavity or transmission line that traps microwave photons for a relatively long time. The key breakthrough was figuring out how to get strong coupling between the qubit, the artificial atom, and the microwave photons inside this resonator, the cavity. Why was strong coupling so important? What did it enable? It enabled high-fidelity quantum non-demolition QND readout. Instead of measuring the qubit directly by forcing it to tunnel, which inherently destroys its state, you could probe the qubit state indirectly by looking at the microwave photons in the resonator it was coupled to. How does that work? The qubit state, ground or excited, slightly shifts the resonant frequency of the cavity, or the phase of the microwaves passing through it. By measuring these subtle changes in the microwave signal coming out of the resonator, you can deduce the qubit state without ever directly interacting with it in a way that causes it to collapse. A gentler measurement. Much gentler and much faster. QND readout, combined with the improved isolation provided by the CQD architecture, dramatically boosted coherence times, pushing them further into the microsecond regime and enabling much more complex operations. And this CQED approach, using resonators for coupling and readout, is that what underlies the main qubit types used today? Yes, it's the foundation. And it led directly to the development of the current workhorse qubit, the one used by most major quantum computing efforts worldwide, the transmon qubit. The transmon, what's special about it? The transmon, developed by Rob Schoolkopf, Michel Devoret, one of our laureates, Steve Girvin, and others at Yale, is essentially an evolution of the single Cooper pair box. But it was specifically redesigned to kill the main enemy of the early charge noise. How did they make it less sensitive to charge noise? They did it by significantly increasing the ratio of the Josephson energy, the energy associated with Cooper pairs tunneling across the junction compared to the charging energy, the energy needed to add a single electron to the island, a high EJ-EC query ratio. What does increasing that ratio do physically? It makes the qubit's energy levels much less sensitive to fluctuations in the offset charge in the environment. The energy levels become flatter as a function of background charge. The trade-off is that the energy levels also become slightly more harmonic, meaning the spacing between 0, 1, 1, 2, 2, 3 levels gets closer together. So it's less of a perfect two-level system. Technically, yes. You have to be more careful to avoid exciting it out of the 0-1 qubit subspace. But the gain in coherence time due to immunity from charge noise was enormous orders of magnitude. It was a brilliant engineering compromise that made superconducting qubits dramatically more robust and scalable. So the transmon, born from understanding the limitations of early designs and building on the CQED architecture, is now the dominant player. By far. Coupled with CQED techniques, transmons routinely achieve coherence times in the tens or even hundreds of microseconds now, with very high gate and readout fidelities. They are the building blocks for the quantum processors being developed by Google, IBM, Rigetti, and many university labs. The legacy of that 1985 proof is just immense, running directly through to today's cutting-edge technology. But you mentioned it goes beyond just computation, too. Oh, absolutely. The ability to engineer these circuits with specific quantum properties has revolutionized other areas of physics, for instance, quantum optics.
These superconducting circuits are artificial atoms. But unlike real atoms, we can design their properties, their energy level spacing, their coupling strengths to microwave fields almost at will. We can put them in regimes like ultra-strong coupling, where the interaction energy with light rivals the energy of the atom or photon itself, regimes that are basically impossible to reach with natural atoms. So you can use them to test fundamental theories of light-matter interaction in new ways. Exactly. It's become a whole field, studying quantum optics phenomena, but implemented in electrical circuits on a chip. And you also mentioned probing other systems. That's right. The techniques developed to isolate and control superconducting qubits. The millikelvin cryogenics, the filtering, the sensitive microwave measurements are now being applied to study the quantum behavior of other macroscopic-ish systems. For example, tiny vibrating beams or membranes called micromechanical resonators. People are cooling these things to their quantum ground state and coupling them to superconducting circuits to see if mechanical motion itself can be put into quantum superposition states. Testing the quantum classical boundary again, but with vibrating objects. Yeah, and even testing fundamental physics. There was a remarkable experiment recently using superconducting circuits housed in a massive 30-meter-long cryostat to ensure separation that performed a loophole-free test of Bell's inequality. A definitive proof of quantum entanglement's non-locality using these engineered circuits. Yes. It shows how far the precision and control over these systems has come, moving from proving MQT to testing the very foundations of quantum reality. So if we try to wrap this all up, synthesize this incredible journey, Clarke, Devoret, and Martinis, they fundamentally shifted our understanding. They did. They took quantum mechanics out of the realm of the purely microscopic, the world of single atoms or alpha particles, and they planted it firmly into a tangible, macroscopic electronic circuit. They showed that a collective variable, the phase difference shared by billions of electrons, could truly be quantized, could occupy discrete energy levels. And could exhibit the quintessential quantum phenomenon of tunneling. They didn't just observe quantum mechanics in a new system. They demonstrated that macroscopic quantum behavior could be accessed and implicitly controlled. And that's the amazing paradox, isn't it? The whole thing started, in a way, from Schrödinger and Leggett asking, why don't we see quantum mechanics on a large scale? Why is the cat state so fragile? Why does the environment destroy it? Right. The initial motivation was almost philosophical, exploring the limits, the boundary. But the answer they found, through that incredibly meticulous experimental work, the noise filtering, the resonant activation, the quantitative analysis. It was twofold. First, they proved the fragility. It showed exactly how much isolation, how much careful engineering, that 200 DD was needed to shield the macroscopic quantum state from the destructive environment. But in mapping out that fragility and understanding precisely how the environment destroyed the quantum state, they simultaneously learned exactly how to protect it. They learned how to build the fence, how to control the interactions. By defining the limits, they paradoxically showed how to operate within them. turning what seemed like a philosophical absurdity, a macroscopic quantum object, into an engineering reality. The very act of proving why the cat state is fragile gave them the tools to build and control qubits. It's a beautiful illustration of how fundamental science works. It really is. And maybe that's the final thought to leave you, the listener, with. Consider the power of that initial fundamental curiosity. A question posed back in the late 70s and early 80s, driven not by the need for a faster computer, but by a deep desire to understand the boundaries of quantum mechanics. Just how big can this quantum stuff get? That fundamental question, pursued with rigor and ingenuity, led directly, step by step, to the technological foundations of the quantum computing race that's reshaping science and technology in the 21st century. Sometimes the most practical applications emerge from asking the most profound, seemingly impractical questions, just wanting to know. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ব্যাপারটা একটু ভাবুন তো, মানে যেন এক অদৃশ্য সুড়ঙ্গ দিয়ে কিছু একটা পার হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো জানি খুব ছোট কণা যেমন ইলেকট্রন অনেক সময় যথেষ্ট শক্তি না থাকলেও একটা বাধা ভেদ করে অন্য পাশে চলে যেতে পারে। এটা কোয়ান্টাম জগতের একটা বেশ অদ্ভুত নিয়ম, তাই না? কিন্তু যদি বলি শুধু এই অতি ক্ষুদ্র কণায় নয়,
আমাদের নিজেদের হাতে তৈরি বেশ বড়সড় বৈদ্যুতিক সার্কিটও মানে একই রকম ভুতুড়ে আচরণ করতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক এই ব্যাপারটা নিয়েই কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের জগতে একটা বিরাট আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। আর এই অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে জন ক্লার্ক, মাইকেল এইচ ডেভোরেট আর জন এম মার্টিনেস এদেরকে 2025 সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ও আচ্ছা। পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে কোট আনকোট একটি বৈদ্যুতিক সার্কিটে ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং এবং শক্তির কোয়ান্টাইজেশন আবিষ্কারের জন্য। তো আজকের আলোচনাটা তাদের সেই দারুণ কাজটা নিয়েই। আচ্ছা, তবে এই সাফল্যের কারিগরদের নিয়ে একটু কথা বলা যাক। মানে কে আছেন? জন ক্লার্ক, উনি তো যুক্তরাজ্যের। হ্যাঁ, জন ক্লার্ক জন্ম 1942 সালে কেমব্রিজে, পিএইচডিও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই 1968 সালে, আর এখন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলেতে অধ্যাপক। তারপর মাইকেল এইচ ডেভোরেট, উনি ফরাসি, জন্ম 1953 সালে প্যারিসে, পিএইচডি 1982 সালে প্যারিস সুদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উনি এখন ইয়েল ইউনিভার্সিটি আর ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সান্তা বারবারা দুটো জায়গাতেই অধ্যাপক। আচ্ছা আচ্ছা। আর জন এম মার্টিনেস? জন এম মার্টিনেস জন্ম 1958 সালে, উনি পিএইচডি করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে থেকে 1987 সালে, আর তিনিও এখন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সান্তা বারবারার অধ্যাপক। মানে মূল কাজটা কিন্তু বার্কলেতেই হয়েছিল। হ্যাঁ, সেটাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, তো চলুন এই আবিষ্কারের একটু ভেতরে ঢোকা যাক। প্রথমেই যে ধারণাটা আসছে সেটা হলো কোয়ান্টাম টানেলিং, তাই তো? একদম, কোয়ান্টাম টানেলিং। হ্যাঁ, এই টানেলিং ব্যাপারটা কিন্তু বেশ রহস্যময় লাগে। সাধারণ যুক্তিতে কি হয়, ধরা যাক একটা বল, সেটাকে যদি একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে পাঠাতে চাই, তাহলে তো বেশ জোরে ছুটতে হবে যাতে ওটা টপকে যেতে পারে। শক্তি কম হলে তো বলটা হয় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে, না হলে আটকে যাবে, তাই না? ঠিক। কিন্তু কোয়ান্টাম জগতে নাকি ব্যাপারটা অন্যরকম। কণাগুলো কম শক্তি নিয়েও যেন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে অন্য পাশে চলে যায়। হ্যাঁ, অনেকটা দেওয়াল ভেদ করে চলে যাওয়ার মতো। আর এটা কিন্তু শুধু থিওরি না, যেমন ধরুন আলফা কণার ক্ষয়। ও হ্যাঁ, নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে একটা বিরাট বাধা থাকে, সেটা টানেল করেই কিন্তু আলফা কণা বেরিয়ে আসে। আবার আমাদের সূর্যের ভেতরে যে ফিউশন হচ্ছে, সেখানেও প্রোটনগুলো একে অপরের যে বিকর্ষণ বল, সেটা টানেল করে পার হয়েই কিন্তু কাছাকাছি আসে। শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ আসার পরেই কিন্তু এই টানেলিংয়ের সম্ভাবনার কথা জানা গেছিল। আর এই টানেলিং নিয়ে তো আগেও নোবেল দেওয়া হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, হয়েছে তো। 1973 সালে লিও এসাকি আর আইভার গিভার নোবেল পেয়েছিলেন সেমিকন্ডাক্টর আর সুপারকন্ডাক্টরে ইলেকট্রন টানেলিং আবিষ্কারের জন্য। আচ্ছা। আর সেই একই বছরে কিন্তু ব্রায়ান জোসেফসনও তার থিওরির জন্য নোবেল পান। আর জোসেফসনের কাজটা এইবারে নোবেল বিজয়ী কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, একেবারে ভিত্তি বলতে পারেন। জোসেফসনের কাজ, আচ্ছা, সেটা বুঝতে হলে মনে হচ্ছে সুপার কন্ডাক্টিভিটি বা অতি পরিবাহিতা নিয়ে একটু জানতে হবে। ঠিক তাই। সুপার কন্ডাক্টর তো হলো এমন জিনিস যার মধ্যে খুব কম তাপমাত্রায় কারেন্ট গেলে কোনো বাধাই পায় না, রোধ শূন্য। হ্যাঁ, এই অবস্থায় ইলেকট্রনগুলো একা একা না ঘুরে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এই ইলেকট্রন জোড়াকে বলে কুপার পেয়ার। কুপার পেয়ার। হ্যাঁ, আর মজার ব্যাপার হলো ইলেকট্রন নিজে ফার্মিয়ন কণা হলেও দুটো ইলেকট্রন মিলে তৈরি এই কুপার পেয়ার, এটা অনেকটা বোসন কণার মতো আচরণ করে। বোসন কণার মতো? এর বিশেষত্বটা কি? বিশেষত্বটা হলো অনেকগুলো বোসন কণা কিন্তু সবাই মিলে একই কোয়ান্টাম অবস্থায় থাকতে পারে। ফার্মিয়নরা যেমন পারে না, তাদের আলাদা থাকতেই হয়। ওহ আচ্ছা। এই জন্য সুপারকন্ডাক্টরের ভেতরে থাকা কোটি কোটি কুপার পেয়ার মিলে একটা বিশাল একক কোয়ান্টাম সত্তা তৈরি করতে পারে। এটাকে বলে ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম অবস্থা, অনেকটা বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেটের মতো। বুঝলাম। তাহলে জোসেফসন জাংশনটা কি জিনিস? জোসেফসন জাংশন হলো দুটো সুপারকন্ডাক্টরের মাঝে খুব পাতলা একটা ইনসুলেটর বা অন্তরক স্তর রাখা। ব্রায়ান জোসেফসন থিওরি দিয়ে দেখালেন যে এই কুপার পেয়ারগুলো কোনো ভোল্টেজ ছাড়াই, কোনো শক্তি খরচ না করেই। শক্তি খরচ না করেই? হ্যাঁ, একদম শক্তি খরচ না করেই ওই অন্তরক স্তর ভেদ করে টানেল করে চলে যেতে পারে। এটাই হলো জোসেফসন প্রভাব। তার দাঁড়াচ্ছে এখানে কুপার পেয়ারের মতো একটা ম্যাক্রোস্কোপিক জিনিস, অনেকগুলো কণা মিলে তৈরি একটা কিছু, সেটাই টানেল করছে। কিন্তু এই ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম অবস্থাটা কি সাধারণ বড় বস্তুর থেকে আলাদা? খুব ভালো প্রশ্ন।
সাধারণত বড় বস্তুর ক্ষেত্রে কি হয়? ধরা যাক একটা গ্যাসের পাত্রে কোটি কোটি অণু আছে। প্রত্যেকটা অণুর অবস্থা আলাদা, স্বাধীন, তাই না? একটাকে মাপলে অন্যটার কিছু হয় না। হ্যাঁ, কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে সিস্টেমটা একটা সুপারপোজিশন অবস্থায় থাকতে পারে, মানে যেখানে একাধিক অবস্থা একই সাথে সত্যি। শ্রোডিঙ্গারের সেই বিখ্যাত বিড়ালের উদাহরণটা মনে আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখানে বাক্সের ভেতরে একটা তেজস্ক্রিয় পরমাণু ক্ষয় হবে কি হবে না, এটা একটা কোয়ান্টাম ঘটনা, সেটার উপর নির্ভর করছে বিড়ালটা বাঁচবে না মরবে। এটা একটা ম্যাক্রোস্কোপিক অবস্থা। আর কোয়ান্টাম থিওরি বলছে বাক্স না খোলা পর্যন্ত বিড়ালটা একই সাথে জীবিত এবং মৃত, মানে একটা সুপারপোজিশন। ঠিক এই ধরনের অবস্থাকেই বিজ্ঞানীরা মজা করে বলেন ক্যাট স্টেট। কিন্তু সমস্যা হলো এই কোয়ান্টাম সুপারপোজিশন অবস্থাগুলো পরিবেশের সামান্যতম প্রভাবের প্রতিও সাংঘাতিক সেন্সিটিভ। মানে একটুতেই ভেঙে যায় একদম। বাইরের জগতের সাথে একটু ইন্টারাকশন হলেই এই সুপারপোজিশন ভেঙে যায়। এটাকে বলে ডিকোহেরেন্স। তাই বাস্তবে শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের মতো অবস্থা তৈরি করা বা টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তাহলে তো প্রশ্ন আসেই যে আসলেই কি কোনো বড় ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেমে এই ধরনের কোয়ান্টাম অবস্থা তৈরি করা সম্ভব, টিকিয়ে রাখা সম্ভব, আর সেখানে কি টানেলিংও দেখা যেতে পারে? এই গভীর প্রশ্নটাই তুলেছিলেন আরেকজন ফিজিসিস্ট, অ্যান্টনি লেগেট, 1978 সাল নাগাদ। লেগেট যুক্তি দিলেন যে সুপার কন্ডাক্টিং সার্কিটের মতো সিস্টেমে হয়তো এটা সম্ভব, কারণ সুপার কন্ডাক্টরের রোধ প্রায় শূন্য, তো পরিবেশের সাথে ইন্টারাকশন মানে নয়েজের প্রভাব খুব কম থাকে। আচ্ছা, ফলে কোয়ান্টাম অবস্থাগুলো হয়তো বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে। উনি আর ওর ছাত্র ক্যালডেরা মিলে পরিবেশের প্রভাব কতটা পড়বে তার একটা থিওরিটিক্যাল মডেলও তৈরি করেন। ক্যালডেরা লেগেট মডেল নামে পরিচিত। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই কি তাহলে ক্লার্ক, ডেভোরেট আর মার্টিনেজ তাদের পরীক্ষা শুরু করেন? হ্যাঁ, তারা ব্যবহার করলেন কারেন্ট বায়াসড জোসেফসন জাংশন। আচ্ছা, এই সিস্টেমটাকে সহজে বোঝার জন্য একটা ওয়াশবোর্ডের কথা ভাবা যেতে পারে। ওয়াশবোর্ড? আচ্ছা, যেটা একটু কাত করে রাখা আছে। ওয়াশবোর্ডের যে ঢেউ খেলানো খাঁজগুলো, সেগুলো হলো পোটেনশিয়ালের বিভিন্ন অবস্থা। জাংশনের একটা ধর্ম আছে, ফেজ পার্থক্য ডেল্টা। সেটাকে ভাবা যেতে পারে ওয়াশবোর্ডের ওপর রাখা একটা কণার অবস্থান। বেশ। আর জাংশনের ক্যাপাসিটেন্স সি যত বেশি, কণাটা তত ভারী, মানে তার নড়াচড়া করা তত কঠিন। তাহলে ওয়াশবোর্ডের খাঁজে কণাটা আটকে থাকার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? যদি জাংশনের মধ্যে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট মানের চেয়ে কম কারেন্ট পাঠানো হয়, মানে ক্রিটিক্যাল কারেন্ট I0-র চেয়ে কম, তাহলে ওয়াশবোর্ডের ঢালটা কম থাকে। তখন কণাটা মানে ফেজ পার্থক্য কোনো একটা খাঁজের মধ্যে আটকে থাকে। তখন জাংশনের দুই প্রান্তে কোনো ভোল্টেজ থাকে না। V=0। এটা হলো সুপার কন্ডাক্টিং স্টেট। আর যদি কারেন্ট বেশি দেওয়া হয়? কারেন্ট যদি ক্রিটিক্যাল কারেন্টের চেয়ে বেশি হয়, যাকে আমরা I0 বলছি, তখন ওয়াশবোর্ডের ঢাল এত বেশি হয়ে যায় যে কণা আর খাঁজে আটকে থাকতে পারে না, গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তখন একটা ভোল্টেজ পাওয়া যায় V0। আচ্ছা, সাধারণ বা ক্লাসিক্যাল কণা হলে কি হতো? যতক্ষণ না বাইরে থেকে যথেষ্ট শক্তি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ সে খাঁজেই আটকে থাকতো, যদি I0 হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম কণার ক্ষেত্রে এখানেই তাহলে আসল ব্যাপারটা। হ্যাঁ, এখানেই আসল মজাটা। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে এমনকি যদি কারেন্ট I0 হয় আর কণাটার খাঁজ থেকে বেরোনোর মতো যথেষ্ট শক্তি নাও থাকে, তাহলেও সে টানেল করে খাঁজের বাধা পেরিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। বাহ! আর যেই মুহূর্তে সে বেরিয়ে গড়াতে শুরু করবে, তখনই একটা ভোল্টেজ তৈরি হবে। ক্লার্ক, ডেভোরেট আর মার্টিনেজের লক্ষ্য ছিল ঠিক এই ঘটনাটা, এই ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম টানেলিং বা MQT, এটাকে একেবারে নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু কাজটা তো নিশ্চয়ই খুব কঠিন ছিল, কারণ খুব কম তাপমাত্রাতেও তো তাপের একটা প্রভাব থাকার কথা, তাই না? মানে নয়েজ, সেটাকে তারা আলাদা করলেন কিভাবে? এটা কি সত্যি কোয়ান্টাম টানেলিং, অন্য কিছু নয়? ঠিক ধরেছেন, এটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। 1980-র দশকের শুরুতে অনেকেই এটা চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ওই তাপীয় প্রভাব থেকে কোয়ান্টাম প্রভাবকে আলাদা করা যাচ্ছিল না কিছুতেই। এখানেই বার্কলি গ্রুপের বিজ্ঞানীরা তাদের অসাধারণ পরীক্ষামূলক দক্ষতা আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। জন ক্লার্ক, তার তখনকার PhD ছাত্র জন মার্টিনিজ আর পোস্টডক মাইকেল ডেভোরেট মিলে যে পরীক্ষা পদ্ধতি তৈরি করেন, সেটা সব বিতর্কের অবসান ঘটায়। তাদের পদ্ধতির বিশেষত্বটা কি ছিল? মানে কি করেছিলেন তারা?
দুটো প্রধান কৌশল ছিল। এক, তারা বাইরের বৈদ্যুতিক নয়েজ কমানোর জন্য একটা অভূতপূর্ব ফিল্টার সিস্টেম তৈরি করেন। তারা খুব মিহি কপার পাউডার ব্যবহার করে এমন মাইক্রোওয়েভ ফিল্টার বানান যা বাইরের নয়েজকে প্রায় 10,000 কোটি গুণ কমিয়ে দিতে পারত। 10,000 কোটি গুণ? ওহ, হ্যাঁ, আর এই ফিল্টারগুলোকে ক্রায়োস্টেটের বিভিন্ন তাপমাত্রা স্তরে খুব সাবধানে বসানো হয়েছিল, যাতে ফিল্টারগুলো নিজেরাই আবার তাপীয় নয়েজের উৎস না হয়ে ওঠে। অসাধারণ। আর দ্বিতীয় কৌশলটা? দ্বিতীয় এবং সম্ভবত সবচেয়ে যুগান্তকারী কৌশলটা ছিল রেজোনেন্ট অ্যাক্টিভেশন। তারা একটা খুব দুর্বল মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল ব্যবহার করে জাংশনটাকে খুব কন্ট্রোলডভাবে উত্তেজিত করতেন। এটা অনেকটা গিটারের তারে আলতো টোকা দেওয়ার মতো। রেজোনেন্ট অ্যাক্টিভেশন, আচ্ছা, এটা দিয়ে কি লাভ হলো? লাভটা হলো এর ফলে তারা ক্লাসিক্যাল পরীক্ষাতেই যখন টানেলিং প্রায় হচ্ছেই না, তখনই জাংশনের দুটো খুব জরুরি বৈশিষ্ট্য ঘটনাস্থলেই ইনসিটু মেপে নিতে পারলেন। একটা হলো প্লাজমা ফ্রিকোয়েন্সি, আচ্ছা, পোটেনশিয়ালের খাজে কণাটা স্বাভাবিকভাবে কত ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপে, আর অন্যটা হলো ড্যাম্পিং বা বাধাজনিত ক্ষয়, যেটা পরিবেশের সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের একটা মাপ। তার দাঁড়াচ্ছে থিওরির সাথে মেলানোর জন্য যে প্যারামিটারগুলো দরকার সেগুলো তারা অন্য কোনো মডেল বা আন্দাজের উপর ভরসা না করে সরাসরি পরীক্ষা থেকেই পেয়ে গেলেন। এটা তো ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। একদম ঠিক। এরপর তারা খুব সাবধানে তাপমাত্রা কমাতে শুরু করলেন, আর দেখলেন একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে নামার পর, এটাকে বলে ক্রসওভার তাপমাত্রা, খাঁজ থেকে কণার বেরিয়ে আসার হার বা এসকেপ রেট, সেটা আর তাপমাত্রার উপর নির্ভর করছে না, একটা নির্দিষ্ট মানে এসে স্থির হয়ে যাচ্ছে। স্থির হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে স্থির হারটা, সেটা তাদের আগে মেপে নেওয়া প্লাজমা ফ্রিকোয়েন্সি আর ড্যাম্পিং ব্যবহার করে ক্যালডারা লেগেটের থিওরি থেকে যা প্রেডিক্ট করা হয়েছিল তার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তার কম তাপমাত্রায় কণাটা যে বেরিয়ে আসছে সেটা তাপীয় শক্তির জন্য নয়, বরং এটা আসলেই ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম টানেলিং। তারা নিশ্চয়ই কোনো কন্ট্রোল এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন এটা পুরোপুরি প্রমাণ করার জন্য? অবশ্যই। তারা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ব্যবহার করে জাংশনের ক্রিটিক্যাল কারেন্ট কমিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে টানেলিং প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। সেই অবস্থায় দেখলেন তাপমাত্রা কমালেও পলায়ন হার আর স্থির হচ্ছে না, কমতেই থাকছে। আচ্ছা, এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করল যে আগের পরীক্ষায় দেখা ওই স্থির পলায়ন হারটা আসলেই কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের ফল। এই রেজাল্টগুলো তাদের পেপারের চিত্র 3-এ খুব সুন্দরভাবে দেখানো আছে। এটা তো গেল টানেলিং প্রমাণের কথা, কিন্তু তারা যে শক্তির কোয়ান্টাইজেশনও প্রমাণ করেছিলেন সেটা কিভাবে করলেন? তারা ওই রেজোনেন্ট অ্যাক্টিভেশন কৌশলটাই আবার ব্যবহার করলেন, কিন্তু একটু অন্যভাবে। এবার তারা জাংশনে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির মাইক্রোওয়েভ দিয়ে দেখলেন কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে কণার পলায়ন হার হঠাৎ করে বেড়ে যায়। এটা তো অনেকটা অ্যাটমিক স্পেকট্রোস্কোপির মতো শোনাচ্ছে, পরমাণুর নির্দিষ্ট শক্তিস্তর মাপার মতো। মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে পলায়ন হারটা বাড়ছে। এর মানে হলো ওয়াশবোর্ডের ওই পোটেনশিয়াল খাঁজের ভেতরে কণাটার যে সম্ভাব্য শক্তি স্তরগুলো আছে সেগুলো নিরবিচ্ছিন্ন নয়, বরং কোয়ান্টাইজড বা বিচ্ছিন্ন। ঠিক যেমন একটা পরমাণুর ইলেকট্রনের শক্তিস্তরগুলো থাকে। একদম তাই। তারা শুধু গ্রাউন্ড স্টেট বা সর্বনিম্ন শক্তিস্তর থেকেই নয়, প্রথম, দ্বিতীয়, এমনকি তৃতীয় উত্তেজিত অবস্থা থেকেও টানেলিং দেখতে পান, এবং থিওরির সাথে মিলিয়ে শক্তিস্তরগুলোর মান একেবারে নির্ভুলভাবে বের করেন। এটা তাদের পেপারের চিত্র 4-এ আছে। অবিশ্বাস্য। তার একটা ম্যাক্রোস্কোপিক বস্তু, একটা আস্ত সার্কিট যার মধ্যে হয়তো কোটি কোটি কুপার পেয়ার আছে, সেটা একটা একক কোয়ান্টাম কণার মতো আচরণ করছে। তার শক্তিস্তর কোয়ান্টাইজড, সে টানেল করতে পারে। হ্যাঁ, এটাই ছিল তাদের কাজের সবচেয়ে বড় আর গভীর তাৎপর্য। তারা একেবারে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করলেন যে একটা যথেষ্ট বড় ম্যাক্রোস্কোপিক সুপারকন্ডাক্টিং সার্কিটকেও যদি পরিবেশের প্রভাব থেকে খুব ভালোভাবে আড়াল করা যায়, তবে তার সামগ্রিক আচরণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়ম মেনেই চলে। ক্লার্ক আর তার সহকর্মীরা মজা করে তাদের এই সিস্টেমকে বলতেন ম্যাক্রোস্কোপিক নিউক্লিয়াস। এমনকি এমনও বলেছিলেন যে হয়তো একদিন তার দিয়ে তৈরি অদ্ভুত ম্যাক্রোস্কোপিক নিউক্লিয়াস বানানো সম্ভব হবে। তার দিয়ে তৈরি অদ্ভুত ম্যাক্রোস্কোপিক নিউক্লিয়াস, দারুণ ভাবনা। তো বার্কলের এই গবেষণা যে পরবর্তীকালে বিশাল প্রভাব ফেলেছে সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। এটা তো পথ দেখালো যে ম্যাক্রোস্কোপিক সার্কিট ব্যবহার করে কোয়ান্টাম ঘটনা শুধু দেখাই নয়, নিয়ন্ত্রণও করা সম্ভব।
এর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী আর বহুমুখী। 1990-এর দশকে এই কাজের উপর ভিত্তি করে চার্জ ভিত্তিক কোয়ান্টাম সিস্টেম নিয়ে অনেক গবেষণা হয়। এরপর 1994 সালে যখন পিটার শোর কোয়ান্টাম কম্পিউটারের জন্য তার বিখ্যাত অ্যালগোরিদমটা আবিষ্কার করলেন, হ্যাঁ, শোরস অ্যালগোরিদম, তখন প্রশ্ন উঠল, এই রকম শক্তিশালী কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানানোর জন্য যে কোয়ান্টাম বেট বা কিউবেট দরকার, সেটা কি দিয়ে তৈরি হবে? সুপার কন্ডাক্টিং সার্কিট খুব দ্রুতই একটা প্রধান ক্যান্ডিডেট হিসেবে উঠে এলো, আর তার মূলে ছিল কিন্তু ক্লার্ক, ডেভোরেট আর মার্টিনিসের দেখানো এই পথটাই। প্রথম দিককার সুপার কন্ডাক্টিং কিউবিটগুলো কি সরাসরি এই কাজের সাথে যুক্ত ছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই। যেমন ধরুন 1999-এ জাপানের নাকামুরা আর তার দল সিঙ্গল কুপার পেয়ার বক্স নামে এক ধরনের কিউবেট তৈরি করেন। তার কিছুদিন পরে 2002 সালে এই নোবেল জয়ীদেরই একজন জন মার্টিনিস এবং তার গ্রুপ তৈরি করে ফেজ কিউবেট। ফেজ কিউবিট? হ্যাঁ, আর এই ফেজ কিউবেটের অবস্থা মাপার জন্য তারা কিন্তু ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম টানেলিং প্রসেসটাকেই ব্যবহার করেছিলেন। এই যে তারা দেখালেন ম্যাক্রোস্কোপিক সার্কিটের কোয়ান্টাম অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এটাই ছিল কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির চাবিকাঠি। এরপর তো সার্কিট কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স বা সিকিউইডির ধারণা এলো, যা কোয়ান্টাম কম্পিউটিংকে আরও অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেল, তাই না? একদম। রবার্ট শোয়েলকফ, আন্দ্রেয়াস ওয়ালরাফ, ডেভিড গারভিন, আলেকজান্ডার ব্লেস এবং আরও অনেকের হাত ধরে সার্কিট কিউইডের আশাটা একটা বিপ্লবের মতো ছিল। এর মাধ্যমে সুপার কন্ডাক্টিং কিউবিটগুলোকে মাইক্রোওয়েভ ফোটনের সাথে খুব ভালোভাবে কাপলড করা সম্ভব হলো। তাতে কি সুবিধা হলো? সুবিধে হলো কিউবেটের কোয়ান্টাম অবস্থা টিকিয়ে রাখার সময় কোহেরেন্স টাইম অনেক বেড়ে গেল, আর কিউবেটের অবস্থা আরও নির্ভুলভাবে মাপা গেল। বর্তমানে যে ট্রান্সমনের মতো উন্নত ডিজাইনের কিউবেট ব্যবহার করা হয়, যেগুলো চার্জ নয়েজের প্রতি অনেক কম সেন্সিটিভ, তার ভিত্তিও কিন্তু এই সিকিউইডি। তার মানে ক্লার্ক, ডেভোরেট আর মার্টিনিসের কাজ শুধু এমকিউটি বা শক্তি কোয়ান্টাইজেশন আবিষ্কারই থেমে থাকেনি, বরং আজকের অত্যাধুনিক কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, বিশেষ করে সুপার কন্ডাক্টিং কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ভিত্তি স্থাপন করেছে। একদম ঠিক। আর এর প্রভাব কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ছাড়িয়ে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের আরও অনেক দিকে পড়েছে। যেমন এই সার্কিটগুলোকে কৃত্রিম পরমাণু হিসাবে ব্যবহার করে কোয়ান্টাম অপটিক্সের গবেষণা হচ্ছে। আচ্ছা। বিভিন্ন ধরনের কোয়ান্টাম সিস্টেমকে জুড়ে দিয়ে হাইব্রিড সিস্টেম তৈরি হচ্ছে। এমনকি মেকানিক্যাল রেজোনেটরের মতো তুলনামূলকভাবে বড় বস্তুর কোয়ান্টাম ধর্ম পর্যবেক্ষণ, যেমন 2010 সালে অ্যারেন ওকনেল আর জন মার্টিনেসের সেই বিখ্যাত কাজটা। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। যেখানে তারা একটা মেকানিক্যাল সিস্টেমকে কোয়ান্টাম গ্রাউন্ড স্টেটে নিয়ে গিয়েছিলেন আর সুপারপোজিশনও তৈরি করেছিলেন। অতি সম্প্রতি আন্দ্রেয়াস ওয়ালরাফের গ্রুপ সুপার কন্ডাক্টিং সার্কিট ব্যবহার করেই বেলের ইনইকুয়ালিটির মতো মৌলিক পরীক্ষার একেবারে ফাইনাল লুপহোল ফ্রি প্রমাণ দিয়েছে। কোয়ান্টাম সায়েন্স আর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পুরো ফিল্ডটাই এদের কাজ দিয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত। তাহলে পুরো আলোচনাটা যদি একটু গুছিয়ে বলি, জন ক্লার্ক, মাইকেল ডেভরেট এবং জন মার্টিনেস তারা তাদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম আর নির্ভুল পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথমবার প্রমাণ করলেন যে একটা ম্যাক্রোস্কোপিক বৈদ্যুতিক সার্কিট, যা হয়তো আমরা চোখে দেখতে পাই বা হাতে ধরতে পারি, সেটাও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সেই অদ্ভুত নিয়মগুলো মেনে চলে। তারা দেখালেন যে এই সার্কিটের সামগ্রিক অবস্থা কোয়ান্টাম টানেলিং করতে পারে এবং এর শক্তিস্তরগুলো পরমাণুর মতোই বিচ্ছিন্ন বা কোয়ান্টাইজ থাকে। তাদের এই অসাধারণ কাজ শুধু ফিজিক্সের মৌলিক ধারণাকে আরও মজবুত করেনি, বরং কোয়ান্টাম টেকনোলজি, বিশেষ করে সুপার কন্ডাক্টিং কিউবিট ভিত্তিক কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের দরজা খুলে দিয়েছে। এই সব কিছু জানার পর একটা প্রশ্ন কিন্তু মনে আসছে। আমরা দেখলাম যে পরিবেশ থেকে খুব ভালোভাবে আইসোলেট করতে পারলে ম্যাক্রোস্কোপিক সিস্টেমেও কোয়ান্টাম এফেক্ট দেখা যায়, কিন্তু এই সিস্টেমগুলোকে যদি আরও বড়, আরও বেশি ম্যাক্রোস্কোপিক করার চেষ্টা করা হয়, ধরা যাক কয়েক সেন্টিমিটার বা তারও বড়, তখন কি পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হবে? কঠিন প্রশ্ন। ক্লার্ক অ্যাটলের সেই তার দিয়ে তৈরি অদ্ভুত ম্যাক্রোস্কোপিক নিউক্লিয়াস তৈরির স্বপ্ন, ওটা কি আদৌ বাস্তবসম্মত? নাকি ম্যাক্রোস্কোপিক জগতে কোয়ান্টাম আচরণের একটা সীমা আছে, যার পরে ক্লাসিক্যাল নিয়মই আসল হয়ে দাঁড়ায়? এই ক্লাসিক্যাল আর কোয়ান্টাম জগতের বর্ডার লাইনটা ঠিক কোথায়, সেটা হয়তো ভবিষ্যতের গবেষণা আমাদের জানাবে। সত্যি এটা একটা ভাবনার বিষয়, আর এই অসাধারণ কাজগুলো নিয়ে আরও জানার আগ্রহ তৈরি হওয়াই তো স্বাভাবিক।
শ্রোতাদের জন্য একটা বিশেষ ঘোষণাও আছে। এই সপ্তাহে মানে 6 অক্টোবর থেকে 13 অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলে আমরা 2025 সালের সকল নোবেল বিজয়ীদের সেমিনাল কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। হ্যাঁ, এটা আমরা গত বছর থেকে শুরু করেছি। ঠিক, গত বছর আমরা এই বার্ষিক ঐতিহ্য শুরু করেছিলাম, আর গত 1 বছর ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য পুরনো এবং নতুন সকল শ্রোতাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের এই নিরন্তর সাপোর্টই আমাদের এই ধরনের বিজ্ঞান আলোচনা চালিয়ে যেতে ইন্সপায়ার করে। আমাদের শ্রোতাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, আপনারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, যদি বিজ্ঞান নিয়ে আপনাদের আগ্রহ থাকে, বিশেষ করে যারা নিজেদের গবেষণা যাত্রা শুরু করতে চলেছেন, তারা দয়া করে ক্লার্ক, ডেভোরেট এবং মার্টিনেসের মূল গবেষণাপত্রগুলো পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। হ্যাঁ, অরিজিনাল পেপারগুলো পড়াটা খুব জরুরি। তাদের চিন্তাশীল, নিখুঁত এবং যুগান্তকারী কাজের গভীরতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। পেপারগুলোর লিঙ্ক আপনারা শো নোটসে পেয়ে যাবেন। আশা করি তাদের নিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিচ্ছা আপনাদের নিজেদের পথ চলায় অনেকটা সাহায্য করবে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कभी श्रोडिंगर की बिल्ली के बारे में सोचा है? वो मशहूर विचार प्रयोग जहां एक बेचारी बिल्ली की किस्मत जिंदा या मुर्दा एक छोटे से परमाणु के क्वांटम व्यवहार से जुड़ी होती है। बिल्कुल। जैसे किसी रेडियो एक्टिव कण का क्षय होना या ना होना। ये विरोधाभास हमें चौंकाता है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में चीजें या तो एक हालत में होती हैं या दूसरी, ऐसी बीच की अजीब स्थिति में नहीं। पर क्या हो अगर क्वांटम दुनिया के ये अजीब नियम सिर्फ परमाणुओं तक ही सीमित ना हो? बिल्कुल। और यही सवाल कि क्या क्वांटम सिद्धांत बड़ी इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों पर भी लागू हो सकते हैं, यही हमें आज की चर्चा के केंद्र में लाता है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, इससे तो आप कह सकते हैं भौतिकी की समझ को गहराई से बदला है। हाँ, और इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने के लिए 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज हम जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस के अद्भुत और मौलिक काम पर बात कर रहे हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से ये सम्मान मिला है। जी, उन्हें ये पुरस्कार आधिकारिक तौर पर एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए दिया गया है। सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे, पर इसका सार ये है कि उन्होंने दिखाया कि क्वांटम दुनिया के नियम हमारी बनाई हुई बड़ी चीजों में भी काम करते हैं, सिर्फ कल्पना में नहीं, हकीकत में। चलिए पहले इन वैज्ञानिकों से थोड़ा परिचय कर लेते हैं जिन्होंने इस हैरत अंगेज खोज को अंजाम दिया। पहले हैं जॉन क्लार्क। इनका जन्म 1942 में कैम्ब्रिज, यूके में हुआ था। अच्छा। उन्होंने अपनी पीएचडी 1968 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके से ही पूरी की, और वे लंबे समय से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए में प्रोफेसर हैं। और दूसरे हैं मिशेल एच डेवोरेट। इनका जन्म 1953 में पेरिस, फ्रांस में हुआ। उन्होंने 1982 में पेरिस सुद विश्वविद्यालय, फ्रांस से पीएचडी हासिल की, और वो येल विश्वविद्यालय, न्यू हेवन सिटी और साथ ही कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा, यूएसए में प्रोफेसर हैं। और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनेस, जिनका जन्म 1958 में हुआ। उन्होंने अपनी पीएचडी 1987 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से प्राप्त की, जहां जॉन क्लार्क उनके सलाहकार थे। अरे वाह। हाँ, और बाद में वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा में प्रोफेसर बने। तो इन तीनों ने मिलकर जो काम किया, उसने वाकई भौतिकी की दुनिया में एक नया अध्याय ही लिख दिया। उन्होंने साबित किया कि क्वांटम यांत्रिकी सिर्फ नन्ही मुन्नी चीजों का खेल नहीं है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत करते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग से। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, असल में ये है क्या? हाँ, ये क्वांटम दुनिया के सबसे अजीब लेकिन वास्तविक प्रभावों में से एक है। देखिए, 1926 में श्रोडिंगर समीकरण आने के बाद ही ये समझ आया कि क्वांटम कण उन जगहों पर भी पहुंच सकते हैं जहां क्लासिकल भौतिकी के नियमों के हिसाब से उनका जाना नामुमकिन होना चाहिए। नामुमकिन क्यों? क्योंकि उनके पास वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अच्छा, इसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को एक छोटी पहाड़ी की तरफ लुढ़काते हैं,
लेकिन गेंद के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ सके। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में क्या होगा? वो वापस लुढ़काएगी, जाहिर है। बिल्कुल, लेकिन क्वांटम दुनिया में एक छोटी सी लेकिन शून्य नहीं संभावना होती है कि गेंद पहाड़ी के ऊपर चढ़े बिना सीधे उसकी दूसरी तरफ पहुंच जाए। हैं, सीधे? हाँ, जैसे उसने पहाड़ी के आर पार कोई अदृश्य सुरंग बना ली हो। इसी को क्वांटम टनलिंग कहते हैं। वाह, ये तो वाकई अजीब है। क्या ये सच में होता है या सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, ये बिल्कुल होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों में अल्फा कणों का नाभिक से बाहर निकलना, मतलब अल्फा क्षय, वो इसी टनलिंग की वजह से संभव होता है। अच्छा। यहाँ तक कि हमारे सूरज में जो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, नाभिकीय संलयन जिसे कहते हैं, वो भी प्रोटॉनों के एक दूसरे के विद्युत प्रतिकर्षण को टनल करके पार करने के कारण ही हो पाता है। अरे वाह, और तकनीक में भी इसका इस्तेमाल होता है ना? मैंने सुना है सेमीकंडक्टर और सुपरकंडक्टर में भी ये होता है। आपने बिल्कुल सही सुना। 1973 में लियो असाकी और एवर गियाएवर को सेमीकंडक्टर और सुपरकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन टनलिंग पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसी साल ब्रायन जोसेफसन को भी नोबेल मिला था, जिनका काम आज के विजेताओं के शोध के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। अच्छा, तो जोसेफसन का काम कैसे जुड़ता है इससे? जोसेफसन का काम सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता से जुड़ा है। देखिए, 1957 की BCS थ्योरी, जिसे 1972 में नोबेल मिला, और जो बताती है कि कैसे बहुत कम तापमान पर कुछ धातुओं में इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाकर बिना किसी रुकावट के बह सकते हैं। हाँ। उसने बताया कि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं घूमते, बल्कि कूपर पेयर्स नाम के जोड़े बना लेते हैं। ये कूपर पेयर्स एक तरह से बोसॉन कणों जैसा व्यवहार करते हैं। बोसॉन मतलब वो एक साथ एक ही क्वांटम अवस्था में रह सकते हैं? बिल्कुल। और जब बहुत सारे कूपर पेयर्स एक साथ एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं, तो वो एक स्थूल क्वांटम अवस्था बनाते हैं। इसे आप ऐसे सोच सकती हैं जैसे लाखों करोड़ों कण मिलकर एक बड़े एकल क्वांटम कण की तरह व्यवहार कर रहे हों, जिसे एक ही तरंग फलन से दर्शाया जा सकता है। तो ये तो पहले से एक तरह की स्थूल क्वांटम अवस्था हो गई। हाँ, और यहीं पर 1962 में ब्रायन जोसेफसन की भविष्यवाणी आती है। उन्होंने कहा कि ये कूपर पेयर्स, ये स्थूल क्वांटम अवस्था, एक बहुत पतली इंसुलेटिंग परत के आर पार बिना किसी वोल्टेज के टनल कर सकती हैं। बिना वोल्टेज के? जी हाँ, इसे जोसेफसन प्रभाव कहते हैं। ये भविष्यवाणी जल्द ही प्रयोगों में सही साबित हुई और इसने स्क्विड जैसे अति सेंसिटिव मैग्नेटिक सेंसर के विकास का रास्ता खोला। ये सुपरफ्लूइडिटी की तरह ही स्थूल क्वांटम व्यवहार का एक और शानदार उदाहरण था। समझ गया। तो हमारे पास सुपर कंडक्टिंग सर्किट हैं जिनमें कूपर पेयर्स की एक विशाल सेना एक ही क्वांटम अवस्था में है। लेकिन इस श्रोडिंगर की बिल्ली वाली कैट स्टेट से कैसे अलग है? क्या हम सच में ऐसी अवस्था बना सकते हैं जहां सर्किट एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग अवस्थाओं में हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जोसेफसन जंक्शन में कूपर पेयर्स की अवस्था एक स्थूल क्वांटम अवस्था तो है, लेकिन वो आमतौर पर एक उत्पाद अवस्था होती है। मतलब आप उसे अलग अलग कूपर पेयर्स की अवस्थाओं के गुणनफल की तरह सोच सकते हैं। अगर आप एक पेयर को मापते हैं तो दूसरों पर खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैट स्टेट इससे कहीं ज्यादा नाजुक और अजीब होती है। ये दो पूरी तरह से अलग स्थूल अवस्थाओं का क्वांटम सुपरपोजिशन होती है। मिसाल के तौर पर कल्पना करें एक ऐसी अवस्था जहां सर्किट में करंट एक दिशा में बह रहा है, लेफ्ट मान लें, और दूसरी अवस्था जहां करंट विपरीत दिशा में बह रहा है, राइट मान लें। कैट स्टेट इन दोनों का सुपरपोजिशन होगी। सर्किट एक ही समय पर लेफ्ट और राइट दोनों अवस्थाओं में होगा। एक ही समय पर दोनों? ये कैसे संभव है? क्वांटम दुनिया में यही तो होता है। लेकिन कैट स्टेट की खासियत ये है कि अगर आप सिर्फ एक कण या सर्किट के किसी छोटे हिस्से को भी मापकर ये पता लगाने की कोशिश करें कि वो लेफ्ट है या राइट, तो पूरी की पूरी सुपरपोजिशन तुरंत ढह जाती है। अच्छा। सर्किट या तो पूरी तरह लेफ्ट अवस्था में पाया जाएगा या पूरी तरह राइट अवस्था में। ठीक श्रोडिंगर की बिल्ली की तरह, मापने से पहले वो जिंदा और मुर्दा दोनों थी, मापते ही या तो जिंदा निकली या मुर्दा। लेकिन ऐसी स्थूल कैट स्टेट्स बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। पर्यावरण की जरा सी भी हलचल उन्हें बिगाड़ देगी, है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है। बाहरी दुनिया के साथ जरा सा भी इंटरैक्शन, जैसे कोई आवारा फोटॉन या गर्मी की थरथराहट, इस नाजुक सुपरपोजिशन को तोड़ देती है। इसी वजह से श्रोडिंगर की बिल्ली असलियत में बनाना नामुमकिन सा लगता है।
तो फिर क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस ने क्या किया? उन्होंने कैसे कर दिखाया? नहीं, पर 1978 में एंथनी लेजेट, जो बाद में 2003 में खुद नोबेल जीते, उनका वो अहम सवाल आता है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। क्या हम सुपर कंडक्टिंग सर्किट जैसी नियंत्रित प्रणाली में श्रोडिंगर की बिल्ली का एक छोटा स्थूल संस्करण बना सकते हैं? और क्या हम एक स्थूल अवस्था से दूसरी में क्वांटम टनलिंग, जिसे अब हम स्थूल क्वांटम टनलिंग या MQT कहेंगे, देख सकते हैं? लेगेट ने ही सुझाया कि जोसेफसन जंक्शंस इसके लिए सही उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी एक पूरे सर्किट का एक अवस्था से दूसरी में सुरंग बनाना, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने एक खास तरह के जोसेफसन जंक्शन का विश्लेषण किया जिसे करंट बायस्ड जंक्शन कहते हैं। इसमें जंक्शन के आर पार जो फेज का अंतर होता है, डेल्टा, डेल, उसे आप एक काल्पनिक कण की पोजीशन या जगह की तरह सोच सकते हैं। एक काल्पनिक कण सर्किट के अंदर, ये थोड़ा अजीब है। हाँ, ये समझने का एक तरीका है, एक मॉडल। इस कण के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो एक झुके हुए वॉशबोर्ड जैसी दिखती है जिसमें कई उतार चढ़ाव होते हैं। वॉशबोर्ड जैसा? जी। और आप जंक्शन से कितना करंट बाहरें, 22 करंट आए, इससे आप इस वॉशबोर्ड के झुकाव को नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छा, तो इस वॉशबोर्ड का क्या मतलब है? अगर करंट एक खास मान, क्रिटिकल करंट I0 कहते हैं उसे, उससे कम है तो वॉशबोर्ड में कई छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। क्लासिकल भौतिकी के हिसाब से हमारा काल्पनिक कण यानी जंक्शन की अवस्था इनमें से किसी एक गड्ढे में फंस जाएगा और शांत रहेगा। मतलब कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा? बिल्कुल, जंक्शन के आर पार कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। V = 0। और अगर करंट ज्यादा हो, I0 से ज्यादा? अगर आप करंट को I0 से ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये गड्ढे गायब हो जाते हैं और कण वॉशबोर्ड से नीचे लुढ़कने लगता है। तब जंक्शन के आर पार एक वोल्टेज Z0 दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वांटम टनलिंग कहाँ है? या मान लीजिए करंट I0 से कम है और तापमान 0 के करीब है, बहुत ठंडा। क्लासिकल कण तो हमेशा के लिए गड्ढे में फंसा रहेगा। हाँ। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि इस काल्पनिक कण के पास उस गड्ढे की दीवार को टनल करके बाहर निकलने की एक संभावना है, भले ही उसके पास दीवार फांदने लायक ऊर्जा न हो। अच्छा। यही वो स्थूल क्वांटम टनलिंग MQT थी जिसे वैज्ञानिक खोजना चाहते थे। पूरे सर्किट की अवस्था का एक स्थिति से दूसरी में कूद जाना। तो 1980 के दशक में लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की होगी? हाँ, कई समूहों ने कोशिश की। वे आमतौर पर करंट को धीरे धीरे बढ़ाते थे और देखते थे कि किस करंट पर जंक्शन अचानक वोल्टेज देना शुरू कर देता है, यानी कण कब गड्ढे से भाग निकलता है। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे तापमान कम किया जाता है, भागने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि थर्मल ऊर्जा कम होती जाती है। ये तो समझ आता है। लेकिन एक निश्चित तापमान, जिसे क्रॉसओवर तापमान कहते हैं, उसके नीचे ये एस्केप करंट और नहीं बढ़ता, वो स्थिर हो जाता है। तो यही MQT का सबूत था, वो स्थिरता? यही बड़ा सवाल था। क्या ये स्थिरता वाकई क्वांटम टनलिंग की वजह से थी या फिर ये सिर्फ बाहरी शोर, जैसे प्रयोग के गर्म हिस्सों से आने वाली माइक्रोवेव रेडिएशन, उसकी वजह से था जो कण को बाहर निकलने में मदद कर रहा था? ये साबित करना कि ये शोर नहीं बल्कि असली क्वांटम प्रभाव है, बहुत बड़ी चुनौती थी। यहीं पर क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस के बर्कले समूह का काम आता है ना। उन्होंने इस चुनौती का सामना कैसे किया, ये उन लोगों के लिए जानना दिलचस्प होगा जो खुद शोध शुरू कर रहे हैं। कैसे मुश्किल प्रयोगों को डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल, उनका काम प्रायोगिक सावधानी और चतुराई का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने समझा कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी शोर है, इसलिए उन्होंने अपने प्रयोगों को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए असाधारण उपाय किए। उन्होंने खास तरह के फिल्टर बनाए जिनमें कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया गया, जो अवांछित माइक्रोवेव शोर को अरबों गुना कम कर सकते थे। अरबों गुना? जी हाँ, और ये सुनिश्चित किया कि ये फिल्टर खुद बहुत ठंडे हों ताकि वे खुद शोर पैदा न करें। हर तार, हर कनेक्शन को बहुत ध्यान से डिजाइन किया गया था ताकि जंक्शन तक सिर्फ वही सिग्नल पहुंचे जो वे भेजना चाहते थे, और वो भी न्यूनतम संभव तापमान पर। ये तो सुनने में बहुत जटिल लगता है। था भी, लेकिन उनके निर्णायक प्रयोगों में कुछ खास बातें थीं जिन्होंने MQT को संदेह से परे साबित कर दिया। पहली, उन्होंने एक तकनीक इस्तेमाल की जिसे रेजोनेंट एक्टिवेशन कहते हैं।
आसान शब्दों में उन्होंने जंक्शन पर बहुत कमजोर माइक्रोवेव डाली। जब माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जंक्शन में फंसे, कण की प्राकृतिक कंपन फ्रीक्वेंसी, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसे, उससे मेल खाती थी तो कण के गड्ढे से बाहर निकलने की दर बढ़ जाती थी। अच्छा, तो इससे क्या पता चला? इससे उन्हें प्रयोग के दौरान ही सीधे तौर पर जंक्शन की प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी और उसकी ऊर्जा खोने की दर, मतलब डैम्पिंग, उसको मापने का मौका मिला। इसका मतलब था कि एमक्यूटी की थ्योरी के अनुमानों को जांचने के लिए जो भी पैरामीटर चाहिए थे वो सब उन्होंने सीधे माप लिए थे। उन्हें अंदाजा लगाने या फिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या क्या उन्होंने? दूसरा, उन्होंने क्रॉसओवर तापमान से नीचे बहुत कम तापमान पर कण के गड्ढे से बाहर निकलने की दर को मापा और पाया कि उनके मापे हुए मान एमक्यूटी की सैद्धांतिक भविष्यवाणियों से बिल्कुल सटीक मेल खाते थे, मात्रात्मक रूप से। बिल्कुल सटीक। जी हाँ, ये मजबूत सबूत था कि वे जो देख रहे थे वो असली क्वांटम टनलिंग थी, ना कि बचा खुचा शोर। वाह, यानी थ्योरी और प्रयोग का सटीक मिलान। हाँ? और तीसरा, और शायद सबसे हैरान करने वाला काम, उन्होंने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया। उन्होंने जंक्शन पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव डालकर देखा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जंक्शन द्वारा अवशोषित होती है। इससे उन्होंने दिखाया कि वॉशबोर्ड पोटेंशियल के गड्ढे में फंसे कण की ऊर्जा लगातार नहीं बदल सकती, बल्कि वो असतत, मतलब डिस्क्रीट स्तरों में बटी हुई है, क्वांटाइज्ड है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि एक इंसानी हाथ से बनाए सर्किट के अंदर ऊर्जा के स्तर वैसे ही सीढ़ियों की तरह बटे हुए थे जैसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के होते हैं? बिल्कुल, यही तो सबसे क्रांतिकारी खोज थी। उन्होंने न सिर्फ इन ऊर्जा स्तरों को देखा, बल्कि माइक्रोवेव से कण को निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर उत्तेजित भी किया। अच्छा, और फिर उन्होंने देखा कि इन उत्तेजित अवस्थाओं से टनलिंग दर और भी तेज थी, ठीक जैसा क्वांटम थ्योरी कहती है। क्योंकि ऊंची ऊर्जा पर वो दीवार पतली हो जाती है। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि जंक्शन का फेज अंतर डेल्टा, जो कि एक स्थूल मापने योग्य चर है, सचमुच एक क्वांटम कण की तरह व्यवहार कर रहा था। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि उन्होंने वाकई एक स्थूल क्वांटम वस्तु बना ली थी जिसके साथ आप खेल सकते हैं, जिसे माप सकते हैं। हाँ, ये पहली बार था जब किसी ने संदेह से परे ये दिखाया कि एक बड़ी इंजीनियर की हुई चीज, जिसे क्लार्क और उनके साथी मजाक में कहते थे, इतनी बड़ी कि कोई उस पर अपनी गंदी उंगलियां रख सके, वो क्वांटम नियमों का पालन कर सकती है। उन्होंने अपने सिस्टम की तुलना एक स्थूल नाभिक से की जिससे अल्फा कण टनल करके बाहर निकलता है, और भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा किया, तारों के साथ विदेशी स्थूल नाभिक बनाने की संभावना। और इस काम का असर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक अद्भुत प्रयोग बनकर रह गया या इसका कुछ आगे भी उपयोग हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम एक नींव का पत्थर साबित हुआ। इसने सुपर कंडक्टिंग क्वांटम बिट्स यानी क्विबिट्स के विकास का रास्ता खोला। आज क्वांटम कंप्यूटर बनाने की जो वैश्विक दौड़ चल रही है, उसमें सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स सबसे प्रमुख मंचों में से एक हैं। अच्छा, तो आज के क्वांटम कंप्यूटर इसी काम पर आधारित हैं? काफी हद तक हाँ। शुरुआत के क्विबिट डिजाइन जैसे सिंगल कूपर पेयर बॉक्स, फेज क्विबिट और आज के सबसे उन्नत डिजाइन्स जैसे ट्रांसमॉन, ये सभी उन्हीं मूल सिद्धांतों पर बने हैं जिन्हें क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस ने स्थापित किया था। बाद में सर्किट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या CQED का विकास हुआ। ये एक तरह से सर्किट के अंदर क्वांटम ऑप्टिक्स करने जैसा है, जिसने इन क्विबिट्स की क्वांटम अवस्था को बनाए रखने का समय, मतलब कोहेरेंस टाइम, और उन्हें पढ़ने के तरीकों में क्रांति ला दी। और इसका असर सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग तक ही सीमित नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस काम ने क्वांटम ऑप्टिक्स के क्षेत्र को भी नई दिशा दी। अब वैज्ञानिक इन जोसेफसन जंक्शनों का इस्तेमाल कृत्रिम परमाणु बनाने के लिए करते हैं, जिनका व्यवहार वे अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं और ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जो प्राकृतिक परमाणुओं के साथ संभव नहीं है। अच्छा, इसका प्रभाव माइक्रोकेमिकल रेजोनेटर जैसी दूसरी स्थूल प्रणालियों की क्वांटम प्रकृति की जांच तक भी फैला है। और हाल ही में इन्हीं सुपर कंडक्टिंग सर्किट का इस्तेमाल बेल असमानता के उल्लंघन जैसे मूलभूत प्रयोगों में किया गया है, जो क्वांटम उलझाव की अजीब गैर स्थानीय प्रकृति को दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस के काम ने न केवल पहली बार स्थूल दुनिया में क्वांटम यांत्रिकी का प्रदर्शन किया, बल्कि क्वांटम विज्ञान और इंजीनियरिंग के एक पूरे नए फलते फूलते क्षेत्र की नींव रखी। बिल्कुल। और इसी तरह के अद्भुत कामों का जश्न मनाने के लिए एक खास सूचना देना चाहेंगे। ये हफ्ता नोबेल सप्ताह है।
6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं हो रही हैं। हाँ। और हम अपने चैनल पर इस पूरे हफ्ते सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के मौलिक और प्रेरणादायी कार्यों पर चर्चा करेंगे। हाँ, ये हमारी वार्षिक परंपरा है जिसे हमने पिछले साल शुरू किया था। और इस मौके पर हम अपने सभी नियमित और नए सुनने वालों को उनके निरंतर समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका उत्साह और आपकी जिज्ञासा ही हमें इस तरह की गहन चर्चाएं लाने के लिए प्रेरित करती है। और आप सभी जो सुन रहे हैं, चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो या नहीं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरे और जॉन मार्टिनिस के मूल शोध पत्रों को पढ़ने के लिए थोड़ा समय निकालें। वे वाकई विचारशील और मौलिक काम है। उनके लिंक हमने शो नोट्स में दिए हैं। बिल्कुल है तो ये देखना बहुत प्रेरणादायक है कि कैसे धैर्य, सावधानी पूर्वक प्रयोग और गहरी सैद्धांतिक समझ मिलकर अभूतपूर्व खोजों को जन्म दे सकती हैं। और अंत में आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये अभूतपूर्व प्रयोग हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी का ये अजीब और अद्भुत दायरा आखिर कहाँ खत्म होता है और हमारी जानी पहचानी स्थूल दुनिया की सीमाएं कहाँ से शुरू होती हैं? क्या इन दोनों के बीच कोई साफ विभाजन रेखा है, या फिर वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा जटिल और आपस में गुंथी हुई है जितनी हम कल्पना करते हैं? Tänk dig att du håller en liten elektrisk krets i handen. Något du kan se, nästan ta på. Och så får du höra att den här kretsen, ja, precis som en pytteliten atom, faktiskt lyder kvantmekanikens lagar. De där lagarna som ofta känns så bizarra och konstiga. Precis. Föreställ dig att en egenskap hos hela kretsen, alltså inte en enda partikel, utan miljarder partiklar som jobbar ihop, kan göra det som borde vara omöjligt. Att liksom tunnla rakt igenom en energibarriär, ungefär som ett spök genom en vägg, fast i en krets. Och det här är inte någon teori längre, det är ju experimentell verklighet. Det är precis det här som ligger bakom 2025 års Nobelpris i fysik. Ja, exakt. Ja, priset delas alltså ut till 3 stycken pionjärer, John Clarke, Michel Devoret och John Martinis. Och motiveringen är för upptäckten av makroskopisk kvantmekanisk tunnling och energikvantisering i en elektrisk krets. Makroskopisk kvantmekanisk tunnling och energikvantisering. Det låter stort. Det är det verkligen. Det utmanar ju vår vanliga bild av var gränsen går. Du vet, mellan den där lilla kvantvärlden och vår vanliga klassiska värld. De visade att vi kan bygga system där kvantlagarna faktiskt styr på en skala som vi inte trodde var möjligt att se så tydligt förut. Vilka är de här personerna då? Männen bakom genombrottet. Vi har John Clarke, född 1942 i Cambridge, England. Han doktorerade där också, 1968. Nu är han professor vid University of California, Berkeley i USA. Sen har vi Michel Devoret, född 53 i Paris. Han doktorerade 82 vid Paris Syduniversitetet. Och han är professor vid både Yale i USA och University of California, Santa Barbara. Och den tredje är John Martinis, född 1958. Han doktorerade 1987 vid Berkeley, precis som Clarke. Och är nu professor vid University of California, Santa Barbara, tillsammans med Devoret. Vilken trio! I onden av forskning och teknikutveckling kan jag tänka mig. Inom supraledning och att kyla ner saker ordentligt. Exakt. Kryoteknik och supraledning är helt centralt här. Och vår diskussion här idag, den bygger ju helt på deras egna banbrytande artiklar. Och till dig som lyssnar, oavsett om du prenumererar eller bara råkar lyssna just nu, så vill vi verkligen uppmuntra dig att titta närmare på deras arbete. Vi lägger länkar till några av de viktigaste artiklarna i beskrivningen här nedanför. Ja, gör det. Speciellt om du vet, själv funderar på forskning eller precis har börjat. Det är otroligt lärorikt att se hur de faktiskt formulerade sina frågor. Hur de designade experimenten. Hur de argumenterade för sina slutsatser. Att gå till källan är det ger en djupare förståelse. Ofta mycket bättre än sammanfattningar. Verkligen. Även om det kan kännas lite tungt i början kanske. Absolut, men det är värt det. Man får en unik inblick i hur forskning faktiskt går till. Och på tal om banbrytande forskning. Den här veckan är ju lite speciell här hos oss. Vi kommer att uppmärksamma och fira de fantastiska insatserna från alla som får Nobelpriset 2025.
Det är ju tillkännagivande mellan 6 och 13 oktober. Just det. Det här är en tradition vi startade förra året och det känns kul att fortsätta. Och vi vill också passa på att tacka er alla som lyssnar. Ett innerligt tack för att ni stöttar oss. Både ni som hängt med länge och alla ni nya som hittat hit. Ja, verkligen. Ett stort tack från oss båda. Det är ju ert intresse som gör att det känns meningsfullt att fortsätta gräva ner sig i sånt här. Den kvanttunneling. Ja, det är nog bäst. De flesta har väl hört talas om det, kanske. I vår vanliga värld, om du kastar en boll mot en kulle, ja då behöver den ju fart. Energi, annars rullar den tillbaka. Ja, självklart. Men i kvantvärlden, där är det annorlunda. Verkligen. En partikel, eller säg en elektron, som kommer till en energibarriär, en kulle, som den klassiskt sett inte har nog med energi för att ta sig över. Den har ändå en viss sannolikhet, en chans att plötsligt bara, puff, dyka upp på andra sidan. Den tunnlar igenom. Precis. Den tunnlar. Det är inte magi, även om det låter så. Det är en direkt följd av att partiklar i kvantmekaniken också beter sig som vågor. Vågen kan liksom smita igenom barriären på ett sätt som en klassisk partikel inte kan. Och det här är inte bara någon teoretisk idé. Det händer ju på riktigt. Absolut. Det har enorma konsekvenser. Ta radioaktivt sönderfall, alfasönderfall till exempel. Där tunnlar alfapartikeln ut ur atomkärnan. Okej. Utan tunneling. Inget alfasönderfall som vi känner det. Och solen, fissionen i solen. Ja. Den drivs ju av att protoner kan tunnla genom den elektriska repulsionen mellan dem. Det är det som gör att de kan komma tillräckligt nära varandra för att smälta samman. Det är helt fundamentalt. Och Nobelpriset har ju faktiskt uppmärksammat tunneling förut, eller hur? Jo då. Redan 1973 fick ju Leo Esaki och Ivar Jever priset. Esaki för tunneling i halvledare och Jever för tunneling i supraledare. Och samma år, 1973, delade Brian Josephson priset för sina teoretiska förutsägelser om just tunneling mellan supraledare. Jever hade väl också experimentellt visat energigapet i supraledare, det som var en del av BCS-teorin. Precis. BCS-teorin som gav Bardeen, Cooper och Schrieffer priset året innan, 1972. Så det hänger ihop. Okej, så för att förstå årets pris måste vi prata lite mer om supraledning och den där Josephson-effekten. Exakt. Supraledning är ju det här fenomenet att vissa material, när man kyler ner dem rejält, tappar allt elektriskt motstånd. Helt och hållet. Noll motstånd. Noll motstånd. Och BCS-teorin förklarar det med att elektronerna, som normalt är ensamvargar, fermioner, de parar ihop sig 2-2 till så kallade Cooper-par. Och de här paren, de beter sig annorlunda, som bosoner. De kan alla vara i exakt samma kvanttillstånd samtidigt. Haha. Så det bildas en enda gigantisk sammanhängande kvantvåg som sträcker sig genom hela materialet. Ett makroskopiskt kvanttillstånd. Makroskopiskt för att det är så många partiklar, miljarder, som agerar som en enda enhet. Precis så. Och det med då Brian Josephson 1962 förutsåg något helt otroligt. Han sa att de här Cooper-paren kan tunnla genom ett supertunt isolerande lager. Om man har 2 superledare med tunt lager isolater emellan. En liten barriär. Ja, och de tunnlar helt utan motstånd, utan att det uppstår någon spänning över lagret, så länge strömmen av par inte blir för stor. Det är Josephson-effekten. Det är Likströms Josephson-effekten, ja. Och en sån där sandwich, superledare, isolator, superledare kallas en Josephson-övergång. Det är ju ett klockrent exempel på kvanttunnelering på en makroskopisk nivå. Det är ju en hel ström av par som tunnlar tillsammans. Okej, så vi har de här kollektiva kvanttillstånden i superledare och vi har Cooper-par som kan tunnla. Vad var nästa steg då? Vad var den stora frågan? Den stora frågan som bland annat Anthony Leggett formulerade väldigt tydligt runt 1980. Han fick ju Nobelpris senare för supraflytande helium-3. Ja. Frågan var, kan man se andra kvanteffekter, inte bara den här Josephson-strömmen, utan andra effekter för en annan kollektiv makroskopisk egenskap i ett sånt här system? Skulle man kunna skapa något som liknar Schrödingers katt? En superposition av 2 tydligt olika makroskopiska tillstånd. Typ ström som flyter åt båda hållen samtidigt i en ring. Wow.
Och mer specifikt då, för årets pris, kan man se kvanttunneling mellan sådana här tydligt åtskilda makroskopiska tillstånd. Det fick namnet macroscopic quantum tunneling, MQT. Makroskopisk kvanttunneling, MQT. Och varför var just supraledande kretsar så lovande för att leta efter det här? Jo, för att de har så extremt lågt motstånd. Det tydde på att de hade väldigt svag koppling till omgivningen. Och den här kopplingen, dissipationen, energiläckers, det är kvantmekanikens värsta fiende. Det förstör de känsliga kvanttillstånden, dekoherens kallas det. Så hoppet var att de här kretsarna skulle vara tillräckligt isolerade. Att MQT skulle hinna hända innan dekoherensen förstörde allt. Så vilket system valde då Clarke, Devoret och Martinis att titta på? De fokuserade på precis det system som lägget hade föreslagit som det enklaste teoretiskt. En enda Josephson-övergång som man matar med en kontrollerad ström. Och den makroskopiska egenskapen de ville studera, vars kvantbeteende de var ute efter, det var fasskillnaden. Ofta skriver man den med grekiska bokstaven delta. Fasskillnaden? Ja, fasskillnaden mellan de där stora supraledande kvantvågorna på varsin sida om den tunna isolatorn. Det är den här kollektiva egenskapen hos miljarder Cooper-par som de visar beter sig kvantmekaniskt. Fasskillnad? Det låter lite abstrakt. Hur ska man tänka på det? Finns det någon liknelse? Ja, det finns en väldigt bra matematisk liknelse. Man kan beskriva hur den här fasskillnaden, delta, ändrar sig över tid på samma sätt som man beskriver en fiktiv partikels rörelse i ett slags landskap, en potential. Och för just en strömmattad Josephson-övergång så liknar den här potentialen en sluttande tvättbräda. En sluttande tvättbräda, okej? Ja, tvättbrädans vågform bestäms av hur Josephson-övergången är gjord och lutningen på brädan bestäms av hur mycket ström man skickar igenom. En fiktiv partikel på en sluttande tvättbräda. Vad händer med den då? Ropar i tvättbrädan. Och den här fiktiva partikeln, som alltså representerar fasskillnaden, kan fastna i en sån grop. När den sitter fast där, då går ingen spänning över Josephson-övergången. Kretsen är i sitt supraledande tillstånd. Okej. Men om man ökar strömmen tillräckligt mycket, då försvinner groparna. Då börjar partikeln rulla ner för den sluttande brädan. Och det motsvarar att det plötsligt uppstår en spänning över kretsen. Den har växlat över till ett resistivt, ett vanligt ledande tillstånd. På klassiskt sätt, om partikeln ligger i en grop så stannar den väl där, så länge man inte lutar brädan för mycket. Klassiskt sett, ja. Vid tillräckligt låg temperatur så stannar den där, om inte strömmen blir högre än ett visst kritiskt värde. Men kvantmekaniskt, där kommer det spännande. Finns det en chans för partikeln att tunnla ut ur gropen? Rakt genom den där potentialbarriären som är gropens kant. Aha. Även om strömmen är lägre än det klassiska kritiska värdet. Precis. Det är MQFT för fasskillnaden delta. Om man observerar det här skulle det betyda att kretsen plötsligt får en spänning vid en ström där den klassiskt borde vara helt spänningslös. Så tidiga experiment på 80-talet, de försökte alltså mäta precis vid vilken ström den här rymningen till spänningstillståndet hände. Just det. Flera forskargrupper kylde ner sina kretsar till otroligt låga temperaturer. Och så mäter de om och om igen vid vilken ström de växlade till spänningstillståndet. Och de såg ett mönster. När de sänkte temperaturen, de minskade den typiska strömmen där rymningen skedde. Det låter ju rimligt. Mindre värme som kan knuffa ut den. Ja, det är väntat. Termisk aktivering minskar ju med temperaturen. Men det riktigt intressanta var vid de allra lägsta temperaturerna. Där verkade rymningshastigheten plana ut. Den blev oberoende av temperaturen. Vilket ju låter precis som kvanttunnelling. Som inte drivs av värme. Men det fanns ett men, sa du. Det fanns ett stort men, ja. Kunde den här temperaturoberoende rymningen förklaras på något annat sätt? Tänk om systemet inte var perfekt isolerat ändå. Tänk om det läckte in högfrekvent brus. Kanske värmestrålning från varmare delar av experimentet. Som gav den där extra knuffen även vid låga temperaturer.
Exakt. Att verkligen kunna skilja äkta inneboende MC2 från effekterna av sånt externt brus, det var den stora utmaningen. De tidiga experimenten visade resultat som var förenliga med MC2, men de kunde inte kvantitativt bevisa det. De hade inte full koll på alla parametrar och bruskällor. Och det är här Clarke, Devoret och Martinis kommer in. Vid Berkeley. Vad gjorde de annorlunda? De måste ha insett att det krävdes något mer än att bara kyla ännu mer. Precis. De förstod att nyckeln var extrem noggrannhet i experimenten, kombinerat med en metod för att faktiskt mäta alla viktiga egenskaper hos just deras specifika krets. Direkt i experimentet, in situ som det heter. Istället för att gissa eller justera i efterhand. Exakt. Istället för att lita på teoretiska uppskattningar eller använda parametrarna som justeringsvariabler när de jämförde med teorin. De ville mäta dem. Deras experiment från mitten av 80-talet, de var verkligen tekniska mästerverk. Hur gjorde de då för att mäta de där egenskaperna så noggrant? Ja, dels handlade det om att få bort bruset. Drastiskt. De utvecklade och byggde väldigt avancerade filter för att skärma av kretsen från oönskad strålning, speciellt mikrovågor. Sånt som kunde komma från omgivningen eller från varmare delar av kylsystemet. De använde filter gjorda av sintrat metallpulver och såg till att allt var ordentligt kallt. Okej, brusreduktion. Men vad var den verkliga innovationen? Det var deras användning av resonantaktivering. Resonantaktivering. Vad betyder det? Ur gropen. Genom att ändra frekvensen på den här mikrovågssignalen och se hur rymningshastigheten påverkades kunde de göra spektroskopi på systemet. Lite som att ta ett fingeravtryck. Aha. När mikrovågsfrekvensen prickade precis den naturliga svängningsfrekvensen för den där fiktiva partikeln i botten av gropen, det kallas plasmafrekvensen, omega p, då absorberade systemet energi jätteeffektivt och chansen att tunnla ut ur gropen ökade dramatiskt. Så de kunde se en topp i rymningshastigheten vid en viss frekvens? Precis. Genom att hitta den toppen kunde de direkt mäta plasmafrekvensen för just sin krets. Så du kunde liksom knacka på systemet och höra vilken ton det hade? Ja, ungefär så. Och inte bara tonhöjden, alltså plasmafrekvensen, utan också hur ren tonen var, alltså bredden på den där resonanstoppen. Okej. Bredden gav dem ett direkt mått på dämpningen i systemet. Kvalitetsfaktorn, Q. Det är ett mått på hur starkt kretsen kopplade till omgivningen och förlorade energi. Med den här metoden, plus mätningarna av den kritiska strömmen, kunde de bestämma alla parametrar de behövde. Och sen kunde de jämföra den uppmätta rymningshastigheten vid låga temperaturer med vad MQT-teorin förutsade. Helt utan några fria parametrar att justera. Det låter otroligt kraftfullt. Vad visade jämförelsen då? Stämde det? Resultaten var kristallklara. Övertygande. För det första, de kunde bekräfta MQT kvantitativt. Den uppmätta rymningshastigheten vid de absolut lägsta temperaturerna stämde perfekt med den teoretiska MQT-hastigheten, den de räknat ut med de uppmätta parametrarna, omega p och q. Wow. Och hastigheten var också tydligt oberoende av temperaturen under en viss gräns. Den så kallade crossover-temperaturen. Precis som teorin sa. Visade de att om de la på ett svagt magnetfält, det försvagar superledningen och gör kretsen mer klassisk, då försvann den där temperaturoberoende platån vid låga temperaturer. Ett solklart bevis för MQT, alltså. Fantastiskt. Men... Jag anar att det fanns mer. Du nämnde något annat i motiveringen också. Ja, det fanns mer. Energikvantiseringen. När de körde den här resonanta aktiveringen med mikrovågorna, då upptäckte de inte bara den där huvudresonansen vid plasmafrekvensen. De såg också tecken på andra, mindre resonanser. Det finns specifika, lägre frekvenser när de ökade effekten på mikrovågorna. Aha. Vad var det? De tolkade det som att den där fiktiva partikeln, alltså fasskillnaden delta, inte kunde ha vilken energi som helst när den satt fast i potentialgropen. Energin var kvantiserad. Den kunde bara ha vissa bestämda, diskreta värden. Precis som energinivåerna för en elektron i en atom. Energikvantisering i en makroskopisk kretsegenskap, det är ju minst lika häpnadsväckande som MQT. Absolut. Det var ett direkt bevis. Kvantmekanikens grundprincip om kvantiserade energinivåer gällde alltså även för den här kollektiva makroskopiska variabeln.
De kunde identifiera grundtillståndet och den första exiterade energinivån. Otroligt. Och de kunde till och med visa att om de först använde mikrovågorna för att lyfta systemet till en högre energinivån, då ökade tunnlingshastigheten ut ur gropen. Varför det? Högre energinivå är ju barriären som partikeln ska tunnla igenom både lägre och tunnare. Så det går lättare. Och även det stämde perfekt med kvantteorin. Det var då de myntade den där fina beskrivningen, en makroskopisk kärna med ledningar anslutna. Som en atomkärna som kan tunnla. Vilken fullständig triumf! Att så rigoröst visa både makroskopisk kvanttunneling och energikvantisering i ett system man kan bygga på ett chip. Verkligen. De här experimenten från minus 85 och minus 87, de visade bortom allt rimligt tvivel att en makroskopisk elektrisk krets faktiskt beter sig kvantmekaniskt, bara den är tillräckligt väl isolerad. Och att man kan kontrollera och mäta det kvantitativt. Det här la ju grunden för ett helt nytt forskningsfält. Supraledande kvantkretsar. Och det här är från vägen mot kvantdatorer baserade på supraledare börjar, antar jag. Precis. Insikten att de här Josephson-övergångarna kunde användas för att bygga system med väldefinierade kvantiserade energinivåer. Det öppnade ju dörren för att använda dem som kvantbitar. Qubits. Grundstenarna i en kvantdator. Exakt. Och fältet exploderade under sent 90-tal och tidigt 2000-tal. Först kom designer som Single Cooper Pairbox, där man lärde sig kontrollera enstaka Cooper-par. Sen kom Phase Qubit, som faktiskt var en direkt vidareutveckling av precis det system som Clarke, Devoret och Martinis hade studerat. Där använde man energinivåerna i gropen som qubit-tillstånd. Martinis var ju drivande där. Och hur ser det ut idag inom supraledande kvantdatorer? Är det fortfarande hett? Om där. Idag är supraledande kretsar en av de absolut ledande plattformarna för att försöka bygga storskaliga kvantdatorer. En nyckelteknik som kommit till är Circuit Quantum Electrodynamics, CQED. Där kopplar man kvantbiten starkt till en mikrovågsresonator på chippet. Varför då? Det gör att man kan kontrollera och läsa av kvantbitens tillstånd mycket bättre och snabbare utan att förstöra det lika lätt. Och den vanligaste typen av supraledande kvantbit idag heter transmon. En smart design som är mindre känslig för viss brus. Många av de stora kvantdatorprojekten använder just transmon-kvantbitar. Så arvet från Clarke, Devoret och Martinis lever verkligen vidare? I högsta grad. Utan deras grundläggande arbete med att visa MQT och energikvantisering hade vi inte varit där vi är idag med supraledande kvantdatorer. Men deras upptäckter, de har väl påverkat mer än bara jakten på kvantdatorn? Absolut. De här kretsarna fungerar ju som artificiella atomer. Forskare kan designa dem med precis de egenskaper de vill ha. Energinivåer, kopplingar, på ett sätt som är omöjligt med vanliga atomer. Så man kan använda dem som verktyg? Exakt. Fantastiska verktyg för att utforska fundamental kvantfysik. Speciellt kvantoptik, alltså hur ljus eller mikrovågor här då växelverkar med materia, den artificiella atomen. Kan du ge något exempel på sån fundamental forskning? Ja, ett spännande område är att koppla ihop de här supraledande kretsarna med helt andra kvantsystem. Man har till exempel lyckats koppla dem till pyttesmå mekaniska oscillatorer. Tänk dig en mikroskopisk stämgaffel. Okej. Grundtillstånd. Nollpunktsvibrationen. De kunde till och med skapa och mäta enstaka kvanta av mekanisk vibration, fononer. Helt otroligt. Wow. Man använder dem också för att studera och manipulera stora samlingar av elektronspinn i material och mycket annat. Och ett annat riktigt spektakulärt exempel nyligen. Då använder man 2 supraledande kvantbitar långt ifrån varandra, 30 meter isär. 30 meter? Ja, i en specialbyggd kryostat. För att göra ett luckfritt Bell-test. För att testa kvantmekanikens spökliga samband. Precis. De kunde slutgiltigt visa att sammanflätning och de där konstiga icke-lokala korrelationerna som Einstein tyckte var så knäppa, att de är verkliga. Att de inte kan förklaras av någon dold, lokal, klassisk teori. Så deras arbete har verkligen haft en enormt bred påverkan. Långt utanför bara deras ursprungliga experiment. Ja, på hela det växande fältet kvantteknologi. Om vi ska försöka koka ner essensen då, kärnan i deras prisbelönta upptäckt. Vad är det viktigaste att ta med sig?
Kärnan är nog den där rigorösa, kvantitativa, experimentella demonstrationen. Att kvantmekanikens lagar, som vi oftast tänker på i samband med atomer och sånt smått, att de lagarna faktiskt styr beteendet hos en makroskopisk, människotillverkad elektrisk krets. Och att vi kan kontrollera och mäta det. Specifikt då fenomenen makroskopisk kvanttunneling, MQT, och energikvantisering för den där kollektiva variabel fasskillnaden. De öppnade dörren till att manipulera kvanttillstånd i komplexa, byggda system. Det får en verkligen att fundera. Den där gränsen mellan klassiskt och kvantmekaniskt, den är kanske inte så skarp som man trott. Nej, uppenbarligen inte. Om du kan bygga och kontrollera de här makroskopiska kärnorna med ledningar, som de så fint kallar dem. Men vad mer kan vi förvänta oss? Vilka andra oväntade kvantfenomen kanske lurar i system som vi idag ser som helt klassiska? Bara vi lär oss att titta på rätt sätt. Det är en bra fråga. Och vilka helt nya teknologier bortom de kvantdatorer vi pratar om idag kan växa fram ur den här djupare förståelsen av hur långt kvantmekaniken faktiskt sträcker sig. Ja. Det är en ganska hisnande tanke att lämna lyssnaren med.